Hai semua, jadi gue lagi bareng sama Taufik. Ini bakal jadi episode pertama dari series podcast yang gue belum tahu namanya pada saat ini dibuat. Tapi itu soal teman-teman KAIS gue yang gue ngerasa very interesting, sangat menarik ceritanya. Dan gue pengen kenalan dengan lebih baik dengan Taufik hari ini karena gue juga belum banyak tahu. Jadi this should be very authentic. So mungkin boleh kenal dulu Taufik, nama dan asalnya. Kenalin semuanya, namaku Taufik, asalnya dari Cianjur, Jawa Barat. Terus baru beres kuliah di KAIS S1 semester ini, jadi baru lulus banget. Dan ya paling gitu doang kalau shortnya. Oke, kita deeper in the conversation. Exactly, yes. Taufik sebelumnya dari Cianjur, SMA boleh ngasih tahu nggak ya namanya apa? Ya, dulu dari SMA Negeri 1 Cianjur. Oke, SMA Negeri 1 Cianjur. Sepanjang yang lu tahu gitu ya, dari mulai lu kuliah di sini sampai dari mulai lu berangkat persiapan ke Korea sampai akhirnya di Korea, pernah ketemu orang Cianjur lainnya kan? Belum pernah, ya jujur belum pernah kalau di Korea. Tapi pernah ada teman kayak junior beberapa tahun setelah gue lulus, obviously. Setelah gue memperkenalkan ada nih beasiswa nih dari pemerintah Korea, akhirnya dia daftar dan dapat juga. Tapi belum pernah ketemu juga in real life. Jadi so far kalau di Korea belum. Oh, tapi dapat. Oh, oke. Pernahnya ketemu orang Cianjur di Jepang. Oh, oke. Dan mahasiswa juga? Enggak, waktu itu dia lagi kerja sih. Aku lagi intern. Oke. Alright, so thanks for the introduction. Jadi mungkin gue penasaran ya, maksudnya dari SMA akhirnya sampai lu masuk ke Korea dulu, lu butuh berapa lama? Okay. Dan interesting. Dan apa aja persiapannya gitu? Jujur, kalau buat gue kayak lama banget sih. Lulus SMA 2017, baru nggak sih? Ya, dulu sejujurnya seangkatan gue berarti ya. Lulus SMA 2017, tapi waktu itu emang nggak bisa kuliah karena finansial lah itu. Gap year tuh awalnya kayak estimasi cuma gap year setahun gitu kan. Emang dari SMA kelas 12 akhir pengen banget kuliah ke luar negeri, jadi mulai apply. Tapi waktu itu cuma apply ke Turki sama ke Jepang. Tapi gagal intinya. Okay. Terus 2018 ternyata gagal lagi. Oke. Nyoba lagi. Ini gagal ke? Banyak. Jadi di 2017 kelas 12 semester 2 tuh yang daftar Turki sama Jepang kan, yang beasiswanya Jerome lah, aku lupa namanya. Itu gagal. Kagusho ya? Bukan. Yang satu lagi Mitsui. Oke. Nah terus gagal, akhirnya 2017 akhir nyoba belajar kayak bahasa Inggris karena waktu itu belum ada sertifikat apapun sih. Dan waktu itu memang lu belum bisa bahasa Inggris? Betul. Seriusan? Bahasa Inggris gue bisa tapi nggak pernah ngomong. Oke. Terus di 2018 nyoba nge-challenge lah, apply kayak program bukan pertukaran pelajar tapi lebih ke leadership program. Oke. Waktu itu dapat dari. Dan belum ada kampus dong waktu itu? Belum. Tapi waktu itu dapat dari US Embassy. Jadi pertama kali keluar negeri itu 2018 Februari. Oke. Ya. Berangkat ke Kamboja. Jadi negara pertama gue tuh Kamboja. Dan di sana tuh baru realize, oh ternyata bahasa Inggris penting banget kan. Dan waktu itu masih nggak pede banget sama ngobrol. Oh, tapi udah latihan kan? Tapi udah latihan. Okay, tapi pas kesananya beneran kayak ngobrol minim banget karena belum ada kepercayaan diri lagi. Sorry, gue potong dikit. Boleh. Program apa ya? Kenapa ada program leadership buat orang gap year gitu? Itu sebenarnya nama programnya YSLI, kayak Young Southeast Asian Leader Initiative. Oke. Itu basically kayak program US buat orang-orang pemuda di Asia Tenggara. Banyak banget macam programnya. Waktu itu cuma nyoba-nyoba aja apply gitu kan. Nggak ada syarat kamu harus kuliah dulu atau enggak. Cuman waktu itu juga masih ingat kayaknya yang dapat dari Indo 7 orang tuh. Lu tahu dari mana? Yang namanya tuh guru. Oke. Kayak gue satu-satunya yang baru lulus SMA terus nggak punya experience apa-apa. Kayak I just show my passion, like in education. Karena waktu itu temanya STEM education. Oke. And I feel like that moment really changed my life. I see. That's the starting point I would say. But like for the scholarships tetap gagal sih waktu di 2018 nyoba lagi Turki, tapi lebih expand juga ke beberapa negara lain. Dan ya, Jepang nyoba lagi pastinya. I see. Selain Jepang dan Turki yang sebelumnya udah coba, ada negara lain yang bertambah? Dulu sempat nyoba Belanda, cuman di tahun yang sama. Iya, di tahun yang sama. Cuman Belanda waktu itu emang nggak ada beasiswa full, kayak dapat admission doang, jadi ya udah gitu kan, nggak mungkin pergi. Dan di waktu 2018 itu sudah punya TOEFL gitu. Karena waktu itu kayak harus nabung lah, harus belajar juga. I see. Emang mahal banget gak sih? I see. That is interesting. Jadi waktu itu lu belum kuliah? Belum. Tapi lu kerja berarti, makanya ada uang? Yes, part time. Kerja apa tapi? Waktu itu sempet di ruang guru ngajar.
sebagai lulusan SMA. Iya. Kok bisa? Gak tau, gue kayak apply aja, terus ya udah keterima kan, ngajar bahasa Inggris sama matematika buat anak SMA. Kayak, ya, What? Oke, kita harus satu-satu nih, Pik. makanya harus satu-satu sih. Oh, bentar. Jadi lu bilang, tapi berarti sebelumnya lu udah bisa bahasa Inggris lumayan banget dong, maksudnya Bisa. walaupun nggak ngomong. Iya bisa, iya, tapi beneran ngomong nggak pede. Karena kan kita di sekolah di Indonesia emang jarang banget dilatih aktif. Betul. speaking, nggak sih? I see. Wow, oke. Jadi waktu itu interesting. Jadi waktu itu lu sebenarnya udah maksud gue gini. Jadi di Cianjur sendiri ranking lu bagus dong. Kalau di kelas lumayan, cuman bukan kayak ranking satu paralel sekolah juga enggak. Oh. Lu bisa aja beneran kayak academic wise jujur biasa aja. Dan kenapa nggak nyoba kampus lokal? Nyoba ITB nggak diterima. Oh jadi 2017, 2018 selain ya. nyobain beasiswa di luar, lu sebenarnya nyobain SBMPTN. SNM, SBM dua-duanya coba. Oh. SNM nggak dapet. Oke. SBM tuh dapet sebenarnya Unpad dulu. Unpad. Fisika Unpad gila gak sih? Terus nggak lu ambil? Nggak diambil. Karena? Pertama awalnya emang gak mau fisika sih. Itu kayak beneran di pilihan Ah, ketiga. oke. Terus pikir kedua juga kayak daripada kuliah ngebebanin orang tua di jurusan yang mungkin akunya kurang minat 100%. Ya udah deh, karena waktu itu tuh si Turki itu lolos tahap dokumen kan. Oke. Jadi statusnya lagi nungguin interviewnya nih. Ada chance lah. Iya, masih mikir nih mungkin ada chance nih. Tapi kayak gue take risk aja deh, ya udah daripada kuliah di bidang yang mungkin Nggak gue suka nggak ini. minat dan orang tua harus bayar. Oke, gue siap buat ngedrop ini. Tapi resikonya berarti kalau nggak dapat Turki, gap year kan. Wow. Dan ternyata Turki itu waktu itu lama banget pengumuman. Agustus kayak baru diumumin. Akhirnya gak dapet. Jujur waktu itu gue kayak Sedih. for the first time nangis gara-gara gagal. Itu yang 2017. 2017. I see. Karena di Indo kan kayaknya gap year tuh nggak common gitu nggak sih? Kayak orang-orang tuh masih menganggap kalau dulu ya orang-orang yang gap year intinya gagal lah atau nggak bla 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 intinya kayak gitu. Terus Nggak wajar kalau lu udah dapat Unpad sih. exactly. Terus teman-teman gue udah pada kuliah gitu kan, kayak ngerasa ketinggalan dan lain sebagainya. Tapi ya I that's see. the risk that I took. So I mean, Oke. Tapi oke lah, kalau gitu kan nyoba ke 2018. Jadi anyway berarti lu sebenarnya udah dapat kerja karena sebenarnya lu punya skillnya anyway. I guess kan. Maksudnya Ya, kita ya. bisa simpulin at least lu nggak, maksud gue gini, rapor lu nggak jelek lah. ya. Jadi lu ada yang bisa lu jual, Ya. bisa jadi part timer di ruang guru. Mungkin waktu itu mereka lagi butuh banyak guru juga anyway. Masih kan, awal-awal gitu. masih bukan. Jadi make sense gitu, lu nggak harus ke satu PTN gitu. Betul. Jadi lu dapat kerjaan, bisa punya kerjaannya, bisa dapat uang buat TOEFL dan lain sebagainya, and then daftar ke yang program ya youth leadership Ya, itu ya, kan. yang pasti. Tapi lu dapat info soal youth leadership dari ruang guru dong. Enggak, itu dari Instagram. Dari Instagram. Oh, jadi lu memang udah nyari banget gitu. Lu kayak nge-follow semua Iya, gue Instagram yang biasanya nge-follow kayak opportunities circle bla 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 intinya kayak gitu. Tiba-tiba nge-pop up tuh ada Wisely dan temanya STEM education kan. Gue interested. Terus ya udah beneran literally nyoba doang gitu. Bikin essay, I bikin see. video kayak dulu. Ya udah daftar nothing I tulus. see. Dan waktu itu lu udah jadi guru di ruang guru dong. Waktu itu kayak udah ya belum ya. Gue lupa sih tapi mungkin udah kayak. Oke. Karena udah tuh full. Oke. Interesting. Wow, oke. So habis dari tahun kedua gagal lagi dong. Yuk, gagal lagi. Gagal lagi, nangis lagi kah? Enggak, karena gue udah kayak ya udahlah, maksudnya udah biasa gitu loh. Di Oh. 2018 itu kayak gue nyebar banget banyak kan. Turki lagi, Jepang lagi, dan waktu itu kan Korea tuh dibukanya September nih. Oke. Jadi agak telat 2018. Oh, lu nyoba Korea juga 2018. nyoba. Dan gue nyoba China, sebenarnya gue dapet di China. Gitu. Tapi pengumuman China tuh gue tuh kayaknya nge-submit dokumen tuh Maret kalau nggak salah. Terus tiba-tiba gue udah lupa kalau gue pernah daftar China. Terus akhirnya pengumumannya keluar 31 Julian kayaknya, akhir-akhir Juli atau enggak 1 Agustus. Dan dapat waktu itu sebenarnya Di China? Di China. Di kampus apa tahu nggak? Buat universitas S1-nya di USTC, tau nggak? University of Science and Technology. Oke. Tapi waktu itu kayak International dong. Maksudnya bahasa Inggris kah? kalau di China emang pakai Mandarin. Oke. Dan waktu itu sebenarnya mikir kayaknya nggak mau diambil Oke. karena orang-orang kan bilang bahasa Mandarin Susah dan ya, sebagainya. betul. Terus waktu itu emang kayak literally nyoba-nyoba doang dan dokumen buat Korea yang buat September itu udah jadi sebenarnya. Oke. Tinggal nunggu submit aja gitu kan, udah nyiapin. Ini Korea ini GKS juga berarti kan? GKS. Oke. Terus akhirnya orang tua ya udah nyaranin pergi dulu, mungkin karena udah tahun nge-gap kali ya. Jadi kayak daripada di rumah mulu, pergi aja. Akhirnya Ke? ke
ke Cina, ke Beijing. Berangkat? Oke. Sebenarnya tuh gara-gara ini tuh salah satu kenapa gue nggak bikin konten dan lain sebagainya, karena waktu itu gue dapat banyak cyberbullying. Kayak orang, jadi gini, gue tetap gue titipin dokumen Korea gue ke temen gue yang ada di Indonesia. Oke. Gue berangkat ke China. Oke. Sebenarnya pas gue di sana ya udah enjoy aja gitu pas di China. Kayak Itu berkuliah kah? masih Sekolah bahasa kah? Oke, sekolah bahasa. Sekolah Oke. bahasa di Beijing. Terus waktu itu ya gue tetap submit nih, September tiba tetap submit. Itu gila sih menurut gue. Oke. Dan masalahnya tuh dulu tuh si web embassy itu ngeposting nama lu di apa namanya, di websitenya. Oke. Jadi somehow orang-orang Indonesia tuh nge-stalk siapa aja yang lolos interview. Oke. Dan that's why I'm a little bit afraid of like Indonesian netizen because I don't know, they can do whatever. Oke. Dan waktu itu tuh somehow gue tuh nggak pernah posting apapun di sosial media gue. Kalau misalnya gue daftar, gue dapat China, LinkedIn, I never updated anything. Tapi somehow ada orang yang tahu, dan dulu gue sering banget join kayak grup-grup di WhatsApp dan jadi kayak sebagainya. dikongresin dong. No, malah dihujat, ini kok udah dapet Cina, serakah banget sih, daftar lagi Korea dan lain sebagainya. Itu banyak banget di situ, dan dulu gue tipe orang yang gak enakan. Jadi orang marah karena lu udah dapet masih daftar lagi. Iya, dan mereka nggak lolos. Tapi kan mereka juga nggak tahu backstory-nya kayak gimana kan. I mean, for me. Tapi lu juga nggak tahu kan waktu lu daftar di Korea, Iya. lu juga belum tahu lu akan lolos dong. Of course, that's why I applied. Iya, exactly kan. Makanya kan. Cuman in the end yang Koreanya nggak dapet, ya cuman sampai tahap interview doang. Oke. Jadi dulu tuh kuotanya cuma 3 orang kan. Gue number 4 lah itu. Oke. Yang mau dikasih tahu memang. Iya, dikasih tahu. Oke. Tapi gara-gara itu jujur waktu itu gue trauma. Trauma karena Ya itu tadi, orang nggak kenal terus ngebully. tiba-tiba ngebully secara cyber, dan gue waktu itu emang orangnya yang beneran mikirin banget what other people say. Jadi agak burden buat gue pribadi, karena maksudnya, dan gue juga nggak bakal bisa nge-explain semuanya background story-nya ke semua orang kan. I mean, they won't understand either. Kan? Ngapain gue They will not care anymore anyway. Tapi waktu itu juga gue sebenarnya udah nyiapin dokumen juga, waktu itu daftar buat Jepang sebenarnya. Oke. Ada yang namanya dari Toyo University. Oke. Karena Dan itu udah daftar. itu daftar. Maksudnya lu nyiapin tapi akhirnya lu daftar. Okay. Awalnya juga gue kayak masih. Ketika lu di Cina dong berarti. Iya. Masih kayak daftar nggak ya gitu, karena jujur si Toyo University ini rankingnya waktu itu tuh kayaknya dia nggak ada di US ranking. Oke. Kayak nggak kecatat lah di dunia. Sedangkan yang UST itu dia masuk 100 besar. Oh, oke. Yang di China. Tapi akhirnya gue ngobrol nih sama teman gue yang di China. Terus dia ya udah daftar lagi gitu daripada penasaran. Karena waktu itu emang gue lebih prefer, gue tuh pengen kuliah di Jepang gitu. Karena kan orang-orang itu kayaknya apa ya? Suka anime lah. Jepang terkenal lah. Tapi gue nggak suka anime sih. Oke. Gue kayak cuman negaranya kayak lumayan asik lah gitu. Terus akhirnya ya udah gue coba daftar. Dapet. Dan itu dapet. Awalnya gue yakin nih, kayaknya yaudah deh gue pindah ke Jepang karena gue lebih suka Jepang waktu itu kan. Tapi pas gue balik Indonesia buat winter vacation, gue malah tiba-tiba galau. Karena itu tadi, karena lebih ke masalah ranking sih menurut gue. Waktu itu kayak gue masih bingung nih apa yang lebih penting buat gue nih, apakah ranking si reputasi kampus atau negara kan. I mean both are important, tapi kayak gue mikir, dan gue waktu itu mungkin masih kayak wishy-washy lah, gampang kesetir orang banget gue. Hingga akhirnya mungkin gue telat sadar, mungkin waktu itu buat gue sebenarnya lebih penting Univ. Tapi gue udah telat, nggak bisa balik ke China. Akhirnya gue ke Jepang. What? Jadi jadi lu udah sampai China, daftar Jepang, lolos. Waktu winter vacation lu pulang. Betul. Tapi winter vacation pulang itu memang boleh kan? Boleh. Memang boleh. Terus waktu instead of balik untuk ke China untuk lanjut sekolah lagi, lu malah memilih untuk cabut dari yang sana lanjut ke Jepang. Iya, karena sebenarnya gue tuh pengen balik lagi ke China, cuman gue kayak telat sadar aja kayak poin apa yang sebenarnya gue lebih prefer gitu. Gue terlalu banyak nanya orang waktu itu, orang bilang yaudah Jepang aja, orang Indonesia yang lebih prefer ke Jepang gitu. Tapi ternyata setelah gue mikir nih, kayaknya gue mending balik ke China deh, karena maksudnya I just prefer the university and stuff, right? Waktu lu mikir itu lu udah di Jepang atau? Belum. Oke, understand. Tapi gue terlalu lama mikirnya dan telat gitu. Karena semester di China udah mulai.
Dan itu lu udah selesai sekolah bahasa? Belum, baru 1 semester. Oh. Baru semester. Kayak dengan fellowship dan lain sebagainya. Terus Akhirnya lu resign dari sana? iya, karena mau nggak mau, karena udah telat, udah nggak bisa kan, nggak bisa balik lagi dan lain sebagainya. Terus ya, I know there was a big mistake, tapi Dan lu udah bisa bahasa Mandarin waktu itu dong? lumayan, dikit-dikit. Wow. Sampai sekarang bisa nggak? Dikit lah, bisa. Oh wow, oke. Tapi intinya, apa ya, dan waktu itu gue jujur regret, parah. Tapi gue mikir, gue kan nggak bisa look back ya, nggak bisa balik. Terus intinya, semoga dengan gue ke Jepang itu regret gue hilang. Oh. Akhirnya pergi dulu ke sana. Oke. Akhirnya pergi dulu ke Tokyo dan ternyata it's getting worse. Why? Somehow nggak tahu ya. Tadi apa? Sorry, boleh ulang nggak nama universitasnya? Toyo University Toyo University itu di Tokyo. di Tokyo. Bagus dong, maksudnya as in tempatnya. Yasin tempat bagus sih. Cuman maksudnya kayak ternyata programnya nggak fully English. Tapi Tapi diajarin bahasa Jepang dong. yes, tapi nggak kayak government scholarship itu loh yang bahasa dulu setahun nggak langsung. Ini tuh kampus serius gak tuh? I don't know. I mean, iya kampusnya serius ada kok. Oh, oke, Kampusnya oke. banyak. Sampai ada- sekarang, sampai sekarang. ada Oke, banyak oke. lulusannya. Cuman kayak dan waktu itu lebih ke ranking terlalu masih ranking mindsetnya masih Oke, ranking oke, oriented oke, lah. oke. Which is sebenarnya itu nggak boleh sih menurut aku. Oke, oke. Um, Tapi memang belajar bagus. Maksudnya biasanya gini ya. By the way, ini sedikit out of topic. Nggak mikirin ranking itu satu hal. Exactly. Tapi kalau ranking yang nggak ada dan ngajarnya nggak bener, juga nggak bener juga sih. Iya, tapi Yang ini tempatnya sebenarnya ngajarnya bener. I think they're Oke, oke. Sebenarnya serius. It's Jurusannya just- apa sih waktu itu di Jepang? waktu di Jepang tuh namanya INIAT gitu loh. Pokoknya campuran antara computer science, business design, whatever. Oke. It was a very unique program, honestly Oke. speaking. Terus yang di China programnya? CS, computer science. CS, computer Technology. science. Oke, oke, understand. Oke, oke. Ya intinya akhirnya gue kesana dulu. Tapi kan ini gara-gara yang di Jepang ini beasiswanya dari university-nya. Aha. Jadi mereka emang ada kayak agreement kalau misalnya lu Mau pulang cabut, atau enggak misalnya GPA di bawah something, Ah. emang harus balikin Duit. balik. Oke. Dan waktu itu gue beneran kayak I thought it's getting better gitu ya, udah gue bisa deal dengan regret gue bakal hilang gitu kan. Tapi makin worse. Akhirnya Tahun berapa itu? Tahun 2018. Berarti 2018 awal bulan Januari Sorry, sampai itu 2019. Oke, oke, oke. Jadi winter vacationnya China itu di bulan 12 juga. Betul, betul. Jadi lu pulang, lu baru mulai semester baru di negara baru dengan hidup baru di 2019. 2019 Maret akhir atau Oke, oke, oke. Berjalan berapa lama tuh sampai lu akhirnya berpikir mau cabut ini? 1 month. because ini sebenarnya kayak nggak usah dimasukin sih, tapi intinya gue ingin bercerita aja karena ini bakal kontroversial, I know. Karena waktu itu tadi konsiderasinya kalau misalnya lu putus tengah jalan, kalau government scholarship itu biasanya putus tengah jalan juga nggak usah ngebalikin. Betul, betul, betul. Tapi kalau yang ini emang harus dibalikin. Dan Jepang main waktu itu mahal lah intinya ya kalau misalnya dibalikin. Jadi gue harus mikir cepet nih. Kayak kalau misalnya gue mau udahan sekarang. Supaya balik ini nggak terlalu banyak Supaya gitu nggak kan. ngebalikin sama sekali karena belum dikasih duitnya kan. Ah. Masih ngurus kayak administrasi bank dan lain sebagainya, itu masih pakai tabungan. Oke. Intinya- Waktu itu lu udah ada tabungan? Iya, karena udah pernah di Cina beberapa Oke, understand. It's great actually, but okay, like, continue. Tapi waktu itu kan kalau misalnya gue keluar, gue beneran mulai lagi dari nol kan. Iya, paham. Karena gue nggak ada backup apapun. Paham, Waktu paham. itu kalau di Cina kalau keluar emang masih ada Jepang kan. Paham, Udah paham, dapat. paham, betul. Tapi for the first time waktu itu gue beneran nggak nanya siapapun. Tapi apa alasannya? Kenapa nggak enak? Lebih ke Cuman gara-gara ranking doang? no dan nggak meeting my expectation juga sih. Gara-gara bahasa tadi? Gara-gara bahasa, terus gara-gara mungkin banyak uncertainty lah yang menurut gue nggak fit into my criteria. I was so idealistic back then. Atau kayak, maksud gua apakah ada alasan personal semacam ada yang ngeselin kah di Enggak. kampus? Atau di daerah rumah banyak yang racist kah? Gue tuh nggak pernah bermasalah sama orang lain. Oh. Gue bermasalah dengan diri gue sendiri. Oke. I think there is everyone's problem. Exactly. Gue Oh. beneran gak pernah bermasalah sama siapapun, tapi intinya oke deh gue decide nih, gue beneran gue cobain ngeplan kalau misalnya gue pulang gue bakal gini. And I took that risk dan makanya gue cuma sebulan di Jepang terus balik. Dan waktu itu tuh ultimate plan gue tuh daftar Jepang lagi tapi di Tokyo Institute of Technology. Jadi ada program yang namanya GSEP nih, Global Scientists and Engineers Program. Gue tuh sebenarnya pengen apply program itu dari kelas 12. Cuman waktu itu nggak punya TOEFL
di 2018 sebenarnya udah punya tuh nih, gue nggak apply lagi gara-gara mereka tiba-tiba ada rule baru buat bayar application fee, Oke. dan kayaknya gue nggak punya duit waktu itu kan. Terus yang plan kedua daftar lagi di IKS lagi buat kedua kalinya, walaupun gue waktu itu udah nggak ngarep-ngarep banget sih karena udah sempat gagal pertama kali kan. Intinya gue balik Indo lagi di bulan Mei kalau nggak salah, atau Mei atau June. Oh, by the way, sorry. Jadi lu decide buat cabut, nggak ada backup, I know. Ya. Lu nggak nanya siapapun. Terus lu pulang, nggak kaget gitu orang tua lu? Oh, kaget. Makanya honestly I don't know like whether this should be in the video, but our relationship is not good. Because of that. That is the initial point of... No, it's not the initial point. Tapi itu kayak salah satu yang makin... Makin worse. understand. Intinya gue di rumah kayaknya waktu itu cuma 1 bulanan. Gue kabur ke Pare. Gue kabur ke Kediri. Pare itu Sulawesi apa yang di... Kediri. Kampung Inggris. Waktu itu gue nyari job gitulah, tapi gue waktu itu volunteer sih. Jadi hidup lu tuh memang bergantung bahasa Inggris ya ceritanya ini ya? I don't know, maybe. Kayak duit lu dari bahasa Inggris mulu tuh? Kind of, yeah. I think when I think about it again, yes, maybe. Oke. Intinya gue kabur di sana karena ya di rumah nggak nyaman. di rumah nggak nyaman. Ya. Terus akhirnya ya udah, intinya tuh waktu itu ada temen yang di China tiba-tiba nelfon, tiba-tiba nanya, lu sekarang gimana? Gue bilang gue balik Indo dan sebagainya. Terus dia bilang, it's predictable. Dia bilang kayak gitu. Terus dia nanya, emang sekarang rencana lu apa? Gue kayak, ya udah ngomongin rencana yang gue bilang tadi ke lu kan. Tapi gue masih bingung nih yang Tokyo Tech ini gue daftar atau enggak, karena gue cuma punya sisa 3 juta rupiah, sedangkan application fee-nya hampir 2 juta gitu kan. Dan ini semua, berarti sorry gue potong lagi, ini semua lu kan tadi bilang ya lu cabut, jadi akhirnya lu stay di Pare di kampung Inggris. Semua pendaftaran ini berarti lu lakukan dari kampung Inggris dong? Yes. Di tag, Yes. di KS lagi dan segala macam. Oke. Belum Understand. siapin. Jadi lu sambil ngajar, sambil dapat duit dari sana. Nggak dapet duit sih di kampung Inggris, gue bener kayak volunteer doang. Yang penting. Nah, terus lu tinggal di mana? Jadi karena itu kayak volunteer gitu kan. Jadi ya disediain kalau tempat tinggal. Oh, kalau tempat tinggal disediain, makanan disediain. Makanan beli sendiri. Kalau Kediri is not that expensive tuh. Ih, tapi kan bulanan masih pakai tabungan Masih dong. pakai tabungan. Gue beneran masih pakai tabungan. Karena itu risky banget kan sebenarnya. Ada freelance gitu nggak, Erles? Waktu itu enggak. Gila bro. Waktu itu enggak. Tapi ada aja pertolongan Tuhan anjir. Itu ini yang orang telepon Ngirim duit. dia tuh ngomong gini, gue kan nge-explain rencana gue kan, yang Tokyo Tech ini dia tiba-tiba bilang gini, oke deh gue bikin penawaran nih, kalau misalnya lu mau daftar yang Tokyo Tech, gue mungkin bisa bantu application fee lu yang 2 juta rupiah gitu, dengan syarat Kalau lu lolos, lu gak usah balikin itu duit, tapi kalau nggak lolos balikin tuh duit. Oke. Dan waktu itu gue desperate banget kan, gue iyain langsung. Itu padahal gue kayak gak yakin banget karena si Tokyo Tech itu mereka kuotanya cuma 8 orang per sedunia. Dan ada tes tulisnya dan biasanya gue lebih lemah di sana. lemah banget tes tulisnya, matematika, fisika, kimia, apalagi setelah beberapa tahun SMA kayak udah lupa lah ya. Dan lu kuliahnya juga nggak pernah berhubungan sama itu kan? Belum. Dan waktu itu gue desperate, ya udah iya gitu kan. Tapi dia bilang juga, ini memang teman dekat. honestly kita belum pernah ketemu in real life. Terus ketemunya di mana dong? Di grup organisasi? Iya, jadi waktu itu di grup yang USTC gitu. Dia di USTC? Dia dulu master di USTC. Tapi kan gue belum ke USTC kan, cuma sekolah bahasa doang. Iya, gue sekolah bahasanya malah di Beijing bukan di USTC. Tapi somehow di grup itu jadi kenal, terus somehow kita chat-chatan, I don't know. Ya, Just kind person, you know. Right. Intinya kayak gitu lah. Good friend in life lah. Oke. Makanya gue pengen ketemu nanti pas ke Eropa. Oke. Oh, dia sekarang di Eropa? Iya. Luar biasa ya orang-orang baik ini. Makanya kan, orang baik itu luar biasa. Oke. Gue beneran iyain, malah gue nggak tahu tulus banget gitu gimana gitu kan. Tapi dia beneran kirim duitnya? Wow. Makanya gue bisa daftar. Makanya gue daftar Tokyo Tech juga, daftar GKS juga, Indian. Cuman 2. Akhirnya Cuman 2, di tahun cuman itu 2. di 2019 itu ya. Cuman itu doang lu daftar. Dan waktu itu orang tua udah mendesak, ya udah nggak usah keluar lagi. Karena mereka of course gue ngerti juga sih di posisi mereka karena udah balik 2 kali. Understand. Sekarang mah udah kayak kerja aja gitu, bantuin ekonomi keluarga kan lagi nggak oke juga kan. Tapi gue waktu itu masih kayak, gue masih pengen nih sekolah kan. Tapi oke lah, gue janji kalau misalnya 2 ini gagal, oke lah gue ikutin lah kemauan orang tua gue. Oke. Gue udah ikhlas gitu. Oke. Tapi akhirnya gue daftar lagi dua-duanya karena waktu itu emang bersamaan. Jadi yang Tokyo Tech mulai pendaftarannya Agustus, sedangkan GKS yang September kan. Terus ya udah proses
daftar. Dan waktu itu tuh kayak si GKS tuh tiba-tiba kuotanya jadi 5 orang, naik 2 dari tahun sebelumnya. Kayak sempet kesel juga, kenapa nggak dari tahun kemarin, kan bisa lolos kan. Ini daftar dua-duanya, dan short story-nya dapat dua-duanya. Oh, oke, wow. Dan gue juga masih inget pas pertama kali interview yang Jepang ya, terutama kayak ditanya selama GP ngapain aja, sebulan gue ngajar bahasa Inggris. Kayaknya gue beneran ngomongin yang cerita ini. Iya, gue tuh di Bali tuh Literally di application cerita fee. ini, Gue tuh ah. pengen daftar dari awal tapi nggak punya duit, terus pas ada lu jadi ada application fee, jadi nggak bisa daftar lagi kan. Karena pas tes tulis gue kayak beneran ada beberapa question yang kosong. I just couldn't do it. And the other like students, mereka udah di ITB, UI, UGM, mana Olimpiade ABCD gitu kan. Makanya gue kaget pas gue dapet plus scholarship kan, kayak why? I was shocked. Wow. Dan jujur waktu itu juga kayak sempet kayak mungkin I don't know, dilema lagi lah ya. Tapi gara-gara gue belajar waktu itu, karena menurut gue kayak waktu nge-decide antara balik ke China atau ke Jepang, I did a mistake. Jadi gue try to consider like carefully harus kemana nih gue, karena dua-duanya udah sama-sama bagus. Univnya menurut gue udah beyond my expectation. Gue nggak pernah expect buat dapat ke uni ini kan. Semuanya pakai bahasa Inggris dan kayak udah comparable lah. It was a tough decision. Gue juga cuma nanya ke beberapa orang, tapi yang gue percaya dong. Salah satunya orang yang ngebiayain lu. Hingga akhirnya gue milih Korea. Oke, sebelum lu menjelaskan alasannya. Jadi ceritanya nih, lu orang yang tadinya pengen ke Jepang banget. Iya, benar kan? Terus lu bahkan ninggalin kuliah lu yang jauh lebih safe buat ke kampus yang quote and quote rada abal-abal di secara ranking gitu ya, quote and quote rada abal-abal secara ranking demi biar ke Jepang. True. Dan udah ke sana lu nggak tahan in a way lah, bukan dari Jepang ya, tapi maksudnya with myself dengan keadaan di Jepang pada saat itu lu nggak tahan dan lu akhirnya cabut. Terus lu coba lagi nih, daftar ke Jepang lagi dan daftar ke Korea. Di interview Jepang lu bahkan quote and quote kayak ceritain betapa struggle lu daftar ke TIT, which is lu nggak cerita tuh GKS dong. Of course no. Nah, why on earth you choose GKS gitu? I know that's a very long story. Karena I think yang bikin gue dilema waktu itu pertama, Jepang negara, gue pengen ke Jepang. Tetap gue pengen ke Jepang. Clear. Tapi jurusan pengen doing computer science sama bisnis yang cuma bisa gue lakuin di KAIS. Di titik waktu itu jurusannya Interdisciplinary Science and Engineering. Itu menarik sebenarnya karena gue lebih suka belajar banyak hal. Gue kayaknya lebih generalis dibanding spesialis. Tapi waktu itu mungkin karena masih 2 tahun atau 3 tahun juga programnya, gue sempat nanya-nanya juga ke alumni-alumninya, kayak maksudnya alumni waktu itu baru 2 Indonesia, maksudnya orang Indonesia. Yang gue kenal Indonesia. Tapi sempat tanya juga ke orang-orang yang by the way, sedikit memotong, lu kenal dari mana dan I just find on LinkedIn or whatever. Terus lu email, chat atau email aja? I just asked them. I mean, both program are great, convincing. But then, kayaknya gue dari awal juga tahu, kayaknya gue nggak mau jadi researcher. Mostly dari jurusan sana jadi researcher. Waktu itu ya, sekarang lebih beragam sih karena udah lebih banyak lulusannya. Dan konsiderasi lainnya adalah uang sih. Jadi benefitnya memang lebih bagus. Benefitnya menurut aku kayak sama aja lah. Tapi masalahnya itu kan untuk pertama kali ke Jepang tuh lebih mahal dibanding pertama kali ke Korea. Why? I mean, Japan is more expensive. Yes. Karena di Tokyo ya. Yes. Dan kamu kan harus nyiapin dulu 1 bulan pertama kan. Gak bakal mungkin. Betul. Di sini juga sama ya. Langsung cair. Exactly. Dan waktu itu kayak comparable-nya itu juga. Walaupun sebenarnya kalau dari segi waktu kelulusan, of course lebih cepat di Jepang karena nggak ada sekolah bahasa. Langsung kan tahun. Oke. Sedangkan di sini 5 tahun kan. Betul. And I was considering that I was old enough. But then, I really want to graduate as soon as possible. But then when I realized that the main goal for me to go abroad is to study. So that's why I was thinking, kayaknya jurusan lebih penting. I see. Gitu. Dan waktu itu di Korea kan kalau GKS daftar 3 uni ya. Lu daftar SNU, KU sama KAIS. I got rejected by SNU tapi dapat di KAIS sama KU. Jurusannya sama CS. Ya. Tapi dulu tuh sebenarnya pengennya ke KU karena I know that in KU people can get like work-life balance. Terus kenapa enggak? Karena di KU masih belajarnya pakai bahasa Korea. And I don't think I can do it. Sebenarnya lu udah belajar bahasa Koreanya. Iya. Kalau bahasanya udah mah gitu kan. Waktu itu belum. Tapi kayak udah. Jadi dari awal GKS udah didesain nih kamu bakal masuk ke mana nantinya. Oke.
Jadi intinya Walaupun kalau KAIS tetap dapat sekolah bahasa juga. tetap harus Oke, wajib oke, kalau oke. GKS. Jadi kayaknya buat academic purpose, I prefer to do it in English karena Oke, English pun kayak my second language gitu. I'm not that fluent in the language. Jadi waktu itu akhirnya beli KAIS. Jadi dilemanya antara KAIS CSDM atau enggak Tokyo Tech apa namanya Interdisciplinary. science. Karena dari dulu pengen belajar CS nih sama bisnis karena dikasih website lo ngajarin gitu. Akhirnya dengan berat hati, I really felt guilty, you know, like when I said no to T-Tech. T-Tech because it was super hard. Right. Sampai sempet dimarahin juga sama si salah satu bapak interviewernya. Oh gitu? Kan salah satunya orang Indonesia. Oh gitu? Tapi I understand karena gue juga kayak Dimarahin gimana? nggak lebih dimarahin sih kayak Dinasihatin. Kita udah usahakan. iya intinya gitu lah. Oh. Dan waktu itu tuh lagi bikin visa Korea. That's why like pas dapet message dari bapaknya kayak gue Wow. duduk lama di cafe Aceh di Jakarta kayak did I make a Wow. good decision or not? Wow. But But does it end good though? Like, apakah dia akhirnya bilang good luck atau semacam? yeah, of course dia nanya emang kemana sih Koreanya dan sebagainya dan I see. yeah, of course lah, I mean, you know, Oke. Wow. intinya gue juga masih inget banget waktu yang GKS itu kan tahun gue ada belasan orang kan. I was the last yang bikin visa Korea karena memang banyak pertimbangan antara ini dan itu kan. Karena both are great, you know. Itu beneran di atas Wow. expectation. I never expected to get into like top 50 school or top 100 schools in the world. Dan ya akhirnya balik ke Korea and then my parents found out that I'm going abroad again a week before my departure. Okay. So I didn't tell them. And then yeah, basically there was also like a little bit debate di seminggu itu. Kayak ngerasa nanti lu pulang lagi Yeah, gitu. kind of something like that. And then I asked them to not like sending me to the airport. I will just do it myself. Everything I know, you know, like. Wow. Dan waktu itu ya say goodbye di rumah, terus pakai travel sendiri ke Suta, ketemu teman-teman GKS yang lainnya. Akhirnya berangkatlah ke Korea. And it was like I was really. Dan lu still, salah like, satu yang paling tua dong waktu itu. the oldest obviously. Oke. And I was like really hesitating about that decision because waktu itu kan COVID juga kan. Belum dong. Enggak, udah 2020. Waktu berangkat. Ya, waktu udah Oke. COVID lagi parahnya dan waktu itu Korea kedua terbesar seingat gua. Oh, oke. Kayak Tapi mereka nggak apa-apa lu terbang. untungnya nggak apa-apa. Korean government waktu itu beneran keren lah dalam menghandle situation. Oke. Kadang gue mikir apakah ini kayak God sign kalau gue tuh Nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh ke Korea sebenarnya. Jepang lebih baik, tapi kayak in the end I decided to come to Korea. I see. Started my life in Busan in 2020. I see. Jadi lu sekolah bahasa di Busan. So it was like 3 years after high school. Until finally I got what I want. Kayak ya, I mean at some point I can understand why people nggak agree dengan decisionnya. Yeah. I do understand that. Tapi di balik itu juga kayak it was difficult as well for me, right? Like with the struggles, with also like the application processes and stuff. Because like I didn't really have like a privilege to just like okay I will take TOEFL right now and then I just apply. Right. I need to work. Right. I need to fail like for 1 or 2 years. So it was a long story. And environment around me juga nggak ada yang nge-support buat keluar negeri dan sebagainya karena nggak pernah ada gitu kan. Jadi kayak it was difficult honestly. Wow. But I learned a lot. Tapi ketika gue ngeliat nih sampai Korea, kayak mikir, oh ternyata memang gue harus ke Cina dulu buat ketemu orang baik yang in the end bantu gue buat ke Jepang. Gue harus ke Jepang dulu buat belajar cara memutuskan bikin Keputusan besar yang emang by myself gitu kan. Jadi kayak connecting the dot aja, oh ternyata memang harus kayak gitu dulu. Wow. Sebelum gue siap misalnya dengan environment crisis yang lebih sulit lagi. So in the end, I was so grateful that I went like through the Circle, wall. ya. Pada saat itu gue benci banget. Anjir, gue gak mau gap year gitu kayak kasarnya kayak gitu. Tapi in the end, kalau misalnya mau ngulang lagi, I will take the same path. Karena I feel like during the gap year tuh kayak aku belajar hal yang gak bakal bisa didapetin di kayak educational institute. So, Understand. and it was valuable. Wow. So, the
That's why. That's how I ended up in Korea in So 2020. this is a long story and amazing story. Kayak keren banget. Tapi gue jadi penasaran gitu. Oke, maksudnya sebelum kita lanjut ke kehidupan setelah Korea ya. Maksudnya to understand first gitu ya. Tapi background keluarga lu apa emangnya sampai lu, maksud gue gini, Interesting. Okay. deciding untuk tidak punya kerjaan pasti Yes. selama 3 tahun Yep. while preserving while lu juga punya semacam kayak impian yang pengen lu kejar secara prinsip, itu tuh nggak mudah gitu. Oke. And me, I don't know. I was rebel since a kid. But what did you read? What did you watch? I didn't know. Tapi waktu itu mungkin gara-gara apa ya? I really didn't Apakah lu nonton Harry Potter gitu? No, I never watched Harry Potter. Honestly though. Wow, jadi benar-benar lu lu nggak bisa mengingat influence apa sehingga lu Exactly. jadi orang yang, maksud gue ya, ini honestly between us gitu. Karena menurut gue siapapun yang nonton ini itu akan bertanya hal yang sama kayak, I know. why on earth ada orang dari Cianjur? Tiba-tiba kepikiran gitu kan. Iya, bahkan lu dari awal tuh dari cerita lu barusan, lu dari awal udah daftar Turki dan Ya. Jepang gitu. Dan lu bilang lu pengen banget tinggal di Jepang. Yeah. Lu tahu Jepang dari mana gitu? Exactly. Jadi sebenarnya pas SD kayaknya nggak ada influence apapun sih, lebih kayak udah SD sekolah swasta. Oke. Dan mungkin sama orang-orang swasta biasanya orang kaya, Lumayan ada uang lah pinggiran. gitu. Jadi I kayak understand. mungkin, I don't know, I was looking into them maybe back then. Tapi kalau nggak tahu kenapa ya, mungkin dari kecil tuh udah ada jiwa-jiwa rebelnya. Jadi Oke. waktu itu kadang sempat saya disuruh ngaji ke madrasah dan sebagainya. Bolos. Karena Oke. I feel like I did it either way in my school gitu. And I was tired and stuff. Tapi akhirnya ya makin kesini makin gede makin menurut sedikit. Tapi mungkin di SMP I started to watch so many movies. Start from where? Jadi Film waktu bajakan itu- aja. Iya, waktu itu minta temen yang punya internet buat downloading film. Because I didn't have internet I at home. see. Dan waktu itu pertama kali dari swasta pindah ke SMP negeri. Oke. Dan itu mulai ngerasa akademik gue agak sedikit chaos. Oke. I can imagine. Tapi intinya ya dari sana juga banyak belajar hal gitu kan. Ya. Dari SD mulus-mulus aja ranking 1 mulu, pas SMP tiba-tiba dimasukin ke kelas unggulan, nggak ranking 1 lagi. That was like, Oh, tapi ini negeri favorit. Gitu. iya, kind of. Tapi Jadi lu ketemu banyak orang pintar lah gitu. banyak banget. Tapi intinya di SMP baru kerasa lah shock-shocknya gitu kan. I see. Tapi dulu emang hobi banget sih nonton film. Jadi ada orang yang helping on that access lah. At least to watch movies, yes. What is your first movie then? Do you even remember? I didn't really remember, but I'm so obsessed with the Hunger Games. Jadi Hunger Games adalah one of the earlier ones. Yes, one of the aku inget banget pas Hunger Games yang sequel kedua rela-rela ke Bandung buat pertama kali ke bioskop. Oh gitu. And I was Dari Cianjur? Dari Cianjur. Dan itu lo harusnya masih SMA tuh. Iya. Atau baru selesai lah. Baru selesai SMP ya 2014 kalau nggak salah. Wow. Kelas 1 SMA itu inget banget. Wow. So I really didn't know like how did I get the influence like from where I honestly I think Hunger Games makes sense. completely don't know. Hunger Games are all rebellious person. Exactly. That's true. Terus pas SMA juga kayak SMA negeri 1 bisa dibilang kayaknya SMA favorit di Cianjur. Oke. Oh, dan lu berhasil masuk kan? Iya. Maksudnya walaupun SMP lu chaos, tapi lu tetap berhasil Iya, masuk iya. SMA Negeri 1. Nah, tetap kayaknya di 5 besar mah ada. Oke. Masa di SMA juga masuk lagi kelas unggulan nih. Dan gue untungnya udah pernah gagal di SMP, jadi kayak gue nggak peduli Jangan terlalu lagi. stres. Oke. Kayak gue inget banget pas SMA kayak ngeliatin orang-orang berantem perebutan ranking 1 kayak I just watch. Tiba-tiba gue yang dapet keduanya. Oke. So I didn't really care like about academic itself. Tapi bagus walaupun lu nggak. Maksudnya objectively bagus lah. Ya, not really bad I would say. Tapi ingat banget sih yang paling buat iri ketika SMA tuh orang-orang kan pada mulai rajin kayak dulu tuh apa sih, Try out. GO, dan sebagainya. Bimbel. Gue nggak bisa kan nggak ada duit kan. Oh, waktu itu memang di level yang bahkan bayar les aja tuh keberat gitu. Karena juga waktu itu kayak pengen banget orang-orang pada Ngajuin nggak? Sempat ngajuin ke ortu nggak? Kayak pengen les tuh. Dan memang nggak bisa. kayak waktu kayak study bukan study itu sih kayak jalan-jalan ke Bali angkatan itu nggak bisa ikut kan. Ya udah maksudnya ya udahlah ya. I see. Dan SMA sih sering ikut lomba, cuman nggak pernah kayak OSM kayak gitu. Ikut lomba tuh dulu kayak emang seneng. Lomba apa?
sempat ikutan Olimpiade Astronomi. Oke. Cuman kayak satu provinsi doang. Oke, lumayan. Tapi emang sering banget nge-explore banyak hal. That's why like I think maybe I'm more into like generalist gitu. Kayak astronomi, meteorologi, apapun kayak dicoba intinya. Tapi memang itu motivasinya pertama jalan-jalan, kedua ketemu orang baru. I realize that I enjoy those things. Gitu. I can imagine. Dan untungnya kan di SMA ya udah kita bisa ngajuin dan sebagainya. Jadi I was really active in like finding opportunities and stuff, and then like ke guru, ada ini nih mau coba dong, kalau bolehin pergi, kalau enggak. Intinya SMA kayak gitu. Tapi tapi waktu itu emang udah ada pengen banget keluar negeri, I don't know how. Sejak SMA tuh pengen banget, I really wanna go abroad. Right, jadi melanjutkan ke sana, gue masih penasaran. Karena lu bilang salah satu film yang mungkin influential kayak Hunger Games gitu. Gue mungkin cerita dikit soal gue deh. Okay. Kalau gue tuh a bit lucky. Orang tua gue juga bukan yang punya duit, tapi definitely not poor. Yeah. Jadi gue masih bisa ke Gramet lah. I see. Nggak beli, Exactly. Yeah. tapi baca di Gramet gitu. Yang gue baca tuh biasanya komik Jepang. Oh. Terus di rumah kami tuh hobi nonton film. Mungkin sebulan sekali bisa nonton di TV. Dulu kan Trans TV ada kayak Trans TV Cinema ya atau apa gitu. Itu tuh kita tonton bareng gitu tiap minggu. So I had a good warm family lah. I see. Jadi I have a good and warm family. So It's a very good thing honestly. obviously thank you. Tapi maksudnya jadi make sense gitu. Gue dari kecil tuh memang udah punya bayangan. Oh, gue pengen keluar, nyobain negara ini, nyobain negara itu. Karena I'm familiar with that. Even I've never been there. Exactly. Karena nggak ada uang kalau soal itunya. Tapi kita punya akses ke sana. Nah, gue penasaran. Lu spesifik Jepang gitu. Terus nyobain beasiswa gitu. Hunger Games doesn't answer. I know. Mungkin gue baru ingat lagi kayak film-film yang nge-motivasi gue dulu tuh kayak sering banget kayak 99 Cahaya di Negeri Eropa. Kayak gitu-gitu loh. Kan mereka kayak menjelaskan ini lebih make sense. tentang kayak history Eropa dan sebagainya. Tapi Jepang komik kah? Lu baca komik kah? Komik paling kayak Doraemon. Tapi baca. Pernah baca pinjam buku. Tapi nggak yang nerd. Nggak yang No, I'm not. Oke. Really nerd into Atau that. kartun kah? Conan atau No. Not even. I think anime cuma Naruto sama Doraemon. Oh, oke. Tapi kayak apa ya? Kayak dulu tuh pengen Dan tapi kapan gitu? Mulai ada ngerasanya kapan? Mulai ada ngerasanya tuh kelas belasan. Temen lu ada yang kesan atau ada yang temen lu cerita, gue pengen kesini nih? No, never. I was the first. I was trying to influence my friends actually. But I really started the action 12th grade sih. Wow. Waktu itu kayak apa ya, sempat riset sendiri dan lain sebagainya. Oh right. So sosmed kah? Apakah lu ada tuh aktif banget di suatu sosmed dan ngelihat banyak banget orang keluar kah? No, really. Karena kan gue gak punya internet, cuy. Maksudnya kuota pun kayak terbatas kan. Okay, I couldn't really spend like my, Atau ke warnet kah? Warnet dulu pas SMP sih, tapi nggak pernah buat cari main game doang. Gila, kok bisa ya bro? Gue masih This is also like a good question, tapi mungkin guru lu nggak ada yang influence juga? I think my only source is like my rebellions. Mungkin karena emang gue sudah, I really don't think that I can be in this environment. I'm so done. I really want to go out, and then I don't really like. Jadi lu pengen jauh aja lah kayak gitu ya? Mungkin lebih kayak gitu ya? Jadi, probably ya. Gue pengen jauh lah bro. Ya. Dan sebenarnya ada salah satu penyesalan gue yang gue realize pas gap year. Gue tuh baru tahu kayak program-program pertukaran pelajar di SMA atau pas gap year. Dan I just remember that my motivation why I join like Olympiad things itu sebenarnya pengen keluar negeri. Bukan pengen dapat medali atau apanya, karena waktu itu ngelihat ada orang yang bisa dapat mau ke Indonesia misalnya international blah blah blah. Even though I know that my brain is not that good for that things. Understand. Tapi gara-gara gue fokus ke sana, padahal jadi gue kayak tutup nggak ngelihat opportunity lain yang mungkin sebenarnya buat gue lebih make sense. Gue agak yang salah satu yang gue sesal di SMA itu cuma itu doang. Tapi mungkin ya about the Olympiad stuff, karena temen gue sih lebih geek ya waktu itu di Olimpiade dan sebagainya, karena dia dari SMP pun udah sampai profesi dan sebagainya. Mungkin I got the influence from them as well, karena mereka udah tahu kayak international Olympiad bla bla bla. Mungkin gue mikir maybe it's possible, but I know it's impossible for me. Wow. Tapi intinya gue baru mulai action kelas 12 semester 1, gue udah mulai riset nih kayak beasiswa apa aja ini itu. Kayak gue inget banget gue yang nge-translate transkrip gue sendiri, gue nge-translate ini itu sendiri, because like kayak sekolah nggak familiar, kayak I don't know how to do it, And then if I wait for them, it's not gonna work.
Wow, Yeah. that is cool. And for the recommendation letters, for example, untung You should fake it. I didn't fake it, but I asked the teachers, but they're not familiar about it, so they asked me to write the draft And then first. they just sign it. Exactly. As long as I got their agreement. I understand. Yeah, It's normal in anywhere. Exactly. Jadi kayak emang di awal pun nggak ada something, gue trying buat nge-encourage people biar nggak sendirian di daftarnya, dan anyway buat gue kayak I don't really see people as like my enemy, like Yeah, we're colleagues. why not Yeah. kita daftar bareng-bareng, siapa tahu dapat bareng-bareng. Nggak dapat bareng-bareng pun ya. If you got it, I'm happy for you. Sure, right? sure. So it was also like a bit journey when I tried to apply Wow. to scholarship and stuff, because like, you know, people were skeptical obviously, and then ya orang-orang nggak tahu juga sih prosedurnya kayak gimana kan, untuk nulis dalam bahasa Inggris juga is not a common thing in our Wow. society, I would say. Wow. So that's really how it started. But honestly speaking, like the why thing, I also don't know. It's really hard to answer. But I would say like I really wanna go out. Like Yeah, honestly, ini mungkin bukan soal lu ya. I don't know, nanti kita decide apakah yang tadi itu boleh dimasukin apa enggak. By the way, kita sambil lihat udah berapa menit. Oh, still 44 minutes. Really? I think it's fine. okay. So, karena gue sering dengar cerita dari anak-anak Olim dan anak-anak yang suka ikut lomba, yang ambitious enough to I know. exactly same answers gitu. Again, I'm not trying to like glorify Sure. like you had lu punya sesuatu yang nggak nyaman, let's say di rumah, dan I think it's common in many people anyway. True. Tapi banyak orang yang punya alasan yang sama gitu untuk Ya. untuk kayak gue ikut Olim biar gue nggak di rumah aja. Yeah. Atau gue mau keluar karena nggak di rumah aja, so maybe it makes sense gitu, tapi itu juga jadi pertanyaan gue berikutnya gitu, karena so thanks for all of this explanation, but then the answer, so if that is your only motivation, it will not make sense, nggak akan masuk akal ketika lu gap year berkali-kali Yeah, gagal exactly. That's true. gitu ya, terus akhirnya dapet dan lu stay di sini sampai lulus gitu. Yeah. Jadi pertanyaan gue berikutnya, seberapa suka lo sama belajar gitu, maksud gue kebayangkan, karena maksud gue nggak ada orang cukup gini ya. Let's say lu dari awal tuh punya uang untuk kecil banget, uang lu hilang nih misalnya gitu kan, lu hidup dengan tidak bergelimang harta lagi, lu mau coba keluar gitu nggak bisa dong, kan akhirnya kan beberapa kali gagal gitu ya, lu make a lot of mistakes gitu ya, make a lot of mistakes and sacrifice gitu, akhirnya lu udah berhasil jauh dari rumahnya at least, kayak lu udah sempat di karir dan segala macam, kenapa lu nggak mikir kerja aja? Exactly right. Kayak kenapa masih sekolah lagi, kenapa masih harus di luar negeri lagi, dan di KAIS pula yang notabene belum tentu lu lulus. Betul. Gue hampir mau menyerah di 4 tahun pertama gue. Jadi boleh nggak di bagian itu ceritanya? Tapi kayaknya nggak tahu, waktu itu ngerasa motivasi gue buat gue tuh pengen banget keluar negeri. Tapi kan bisa kerja, jadi TKI kayak. I know, but I don't think I have the skills to work. 'Cause Oh, I don't waktu itu lu working. sadar, waktu lu I know. sadar. I feel like I do prefer studying, even though like I'm not really good buat belajar juga, sebenarnya gue kayak bukan tipe orang yang belajar. Bukan super diligent gitu. Tapi gue tahu mungkin gue lebih mampu this way, karena memang di Cianjur lebih common kalau keluar negeri lewat kerja kan. Iya, exactly. That is my Exactly. questions. Karena Tapi problem juga kalau misalnya kerja kan harus bayar amount of money in the beginning. oh gitu, gue nggak tahu. LPK kayak gitu. Oh, buat ada diajarin latihan bahasanya itu ada dan belajar, sebagainya. ada bayarnya. Dan emang gue tahu I really want to study. At least gue pengen lulus S1 gitu. As a first generation, you know. Oh, orang tua lu nggak ada yang S1? Bapak SD, ibu SMA. Wow, that is amazing, man. Terus kayak Kakak lu S1? nah kakakku baru kayaknya di family as a whole yang baru kuliah waktu itu ya, lulus kuliah tuh kakak. Udah selesai. Waktu itu waktu lu kayaknya- gap year kakak lu udah selesai. udah selesai, udah I think she got the first job. Tapi dia ngajar sih, jadi guru. Oke, di Cianjur juga. Sekarang di Cianjur. Oke. Jadi I think she was the first one in the like entire big family yang went to college. Dan gue emang pengen gitu, dari dulu kayak pengen kuliah atas S1 lah gitu kan. I think like those motivations combined, keluar negeri sama sama kuliah, dan waktu itu mungkin sempat gara-gara yang ke Kamboja itu I wanna do more, you know, like I see. So, oke. Karena lu waktu tahun pertama lu bermimpi keluar, akhirnya berhasil. dengan Kamboja kan. At least ke Kamboja, lu yakin this is just the beginning Exactly. gitu. Dan itu beneran pembuka opportunity banget. Makanya gue ngerasa gue bisa
dapat Tokyo Tech, gue bisa dapat Toyo, gue bisa dapat GKS untuk kedua kalinya. I feel like I don't know, that's the pembuka awal. Understand. Jadi kayak, Wow. and Did you still talk with some friends from there? Like guru-guru yang lu kenal dari sana? Yeah, sometimes ya. Oh, really? Karena mereka waktu kayak jadi ngerasa jadi kakak banget lah ya. Maksudnya apalagi pertama kali naik pesawat, pertama kali ke luar negeri, I was so nervous. Yeah. And I had to speak English. I didn't really say anything during the program because I was so Understand. nervous. Tapi sekarang ya mereka berbicara di mana nih? Tapi kadang masih Ngobrol. Wow. kayaknya dari sana motivasi makin kayak kuat aja sih. Emang dari awal pengen banget ke luar negeri, pengen banget nyobain kayak salah satu motivasi pernah kayak I don't know, I read something, I don't know. Tapi intinya gue kayak mikir dunia itu kan luas ya. Kayak sayang aja lo kalau misalnya sampai mati Nggak pernah lihat itu semua. nggak pernah lihat itu semua. Cuman di satu tempat. Oke. Dan dari pengalaman di Kamboja yang bikin gue nggak nyerah pas gagal di 2018 dan sebagainya, karena it's worth it. Although maybe untungnya gue waktu itu nggak ngeliat sekitar, karena kan kalau misalnya ngeliat sekitar mungkin udah minder duluan ya. Background gue maksudnya SMA juga sama negeri biasa, nggak ada olimpiade dan sebagainya. It seems impossible, honestly speaking, you know, like if I have to fight with Jakartans atau nggak the other people from other part of Indonesia. Yang lebih develop education. Exactly. Tapi I'm glad that the people atau nggak the interviewer like saw something from me. Wow. Dan mungkin gue juga suka telling the story, so I don't know, during Interview. writing the essay, the writing the interview, essay. I really like. I think I was really genuine about my motivation and stuff. Did you write blog? What do you mean? Like you have I you have a blog like I did back then. Really? That No, makes not sense. really. Oh, But okay. I did write something. Oh. Dari sana ya syukurnya gitu, alhamdulillah dapet lah kesempatan. So that's why when I got like into KAIS back then, I promised myself no matter how What hard happened? it is, I'll finish it. Wow. Terutama abis trauma balik dari Yeah, China dan no, Jepang waktu understand, kedua kali kayak understand. I This really should need to not be promise the- myself. I shouldn't be Yeah. like that again. I really get what I want to say. Oke. Setelah lu sampai nih, gue juga mahasiswa KAIS kan. Yoi. I mean, I'm not undergrad even, and we know that undergrad should be harder than graduate school. So hard. So how can you survive that? I honestly don't know. Aku ingat banget pas tahun pertama abis sekolah bahasa kan, itu kan udah 4 tahun nih dari SMA kan. Udah lupa lah belajar gimana caranya belajar yang proper. Tapi lu nge-review ulang nggak? A little bit. Oke. Tapi inget banget karena masuknya spring semester kan bareng sama anak Korea kan. Terus I still remember when I did my calculus 1. Itu tuh kita mulai dari bab 7. Betul mas calculus. Dan karena mereka nge-assume you learn A lot first in- 7 chapters in your high school. What the hell? So they really like standardize you for undergrad at least. And I was struggling, I still remember. Gila, like, di ITB aja nggak gitu bro. I know, right? I got 16 out of 100 or 120 for my midterm. And then I emailed my professor immediately. Ini gimana ya? Gue bingung. Terus Pak. profesornya bilang apa? Dia juga, aduh, iya susah juga, bingung gue juga katanya. Tapi dia bilang, sumpah dia bilang gitu. Mungkin this is his Genuine, first case, yeah. I don't know. Tapi dia bilang ya udah coba dulu aja, nggak usah Dipusingin. nggak usah berhenti. And then I did it until the end. Even like, I mean I improved for my final. Tapi So, cuma from kayak 16 jadi 25. 30. tapi tetap di bawah average. Did you got C at I least? thought I will fail karena waktu itu untungnya lagi COVID kan. Jadi kayak pass or fail. Jadi mereka punya sistem baru lagi. Oh, dapat pass. Pass, profesornya gila, baik banget, dan dia ngirim email lagi kayak how are you blah blah blah. Itu kayak I'm so blessed that I got the. Tapi kuisnya lu bisa at least. Kan maksudnya kalau COVID lu at least lu bisa belajar nih inilah gitu maksudnya. Tapi susah, tapi beneran susah banget. Kayak maksudnya kan waktu tahun pertama tuh kayak belajar physics, chemistry, biology, like Ya nggak basic cuma kalkulus sciences. ya. Dan itu tuh kayak soalnya itu soal tipe olimpiade Yeah, yang ada di Indonesia. I heard it, and I heard. I never Experience that. I'm not used to those kind of questions, right? It's not even training. Karena kalau di SMA di Indonesia dulu kayak ya udah ini hafalin, Mhm. terus atau enggak soal yang dikasih sama guru dijelasin itu bakal keluar lagi, cuman beda kan, which is easier. Jadi wah beda banget nih. Ingat banget pas tahun pertama sering banget ke Oksang, ke rooftop, Ah. cuman buat merenung. Oh seriusan? Cuma buat mikir gue harus keluar lagi apa Iya. enggak? Enggak. I know I'm not gonna quit. Ah. I since the beginning like 힘들어도 그냥
hair. Tapi waktu itu, by the way, yang belum. I love watching skies. Ah. Kalau setiap sunset kayak gue mikir, tapi jujur waktu itu sempet ngerasa a little bit regret about my decision. Tapi gue waktu itu kayak A little bit regret untuk nggak ngambil Tita. Yes, karena gue mikir kalau Titek tuh bakal dimulai Lebih dari nyantai lah, nol, gitu. terus di Ayomi based on the people yang dapet GPA bagus juga nggak susah. Tapi gue udah commit itu tadi kayak, dan gue juga I don't want to live my life with regret. So, Kacau bro, keren. itu kacau. Gue bener-bener anjir ini bisa lulus kayak gitu kan. Dan waktu itu kan belum ada jurusan kan. Gue mikir lagi nih, sebenarnya gue tuh nggak ada talent di CS. Logic gue tuh lemah. Jujur logic gue lemah banget. Tapi masalahnya kalau misalnya gue nggak jadi CS, ngapain gue ke KS, kenapa nggak ke Titek aja gitu. Sempat ngobrol sama orang-orang Indonesia lain. Tapi ya maksudnya Ada yang ngajarin nggak dulu? ada sih beberapa. Tapi ya tetap ya maksudnya. Ya, ujian kan tetap susah. Waktu zaman. At least lu udah sampai sini loh ya, karena Exactly. karena saya ingat gue waktu COVID banyak yang lulus pun kalau grad school itu stay di Indonesia. Yes. Intinya tahun pertama tuh beneran kayak Tapi semester 1 lewat, terus itu lewat. lulus semua. Sebenarnya nggak pernah ada yang fail. Ah, Cuman I'm not like a good student in the sense like I don't have a good GPA. My cumulative GPA is not that high. Intinya tapi waktu itu kayak gue mikir ya udahlah, gue lulus. Ngerti nggak sih? Karena waktu itu nggak ada kepikiran buat grad school dan lain sebagainya. Because I know that I want to go to industry directly either. Tapi beneran tahun pertama tuh sulit banget. Apalagi kan lu harus nge-decide major lu kan di tahun kedua dan lain sebagainya. Gue mikir apa gue harus realistik atau gimana gitu. tapi realistik itu waktu itu lo idenya ngambil apa selain CS? I was interested in the CE CE. karena gue lebih kayak I think I'm really interested into environment dan lain sebagainya kan. Waktu itu CE ngasih banyak benefit lah buat mahasiswanya kayak laptop dan sebagainya. Karena baru kan? Karena gak banyak studentnya. Ah. Karena orang-orang shifting ke CS Ah. di trend 2020 sampai 2025 ini kayak gitu. Tapi Oh, kayak, gue kira environment tuh program baru gitu di mereka gitu. Oh, oke. tapi itu tadi gak make sense nih. Gue takut malah regret kalau misalnya nggak di CS. Karena that's the only reason why I came here and I spent a year already to learn Korean and stuff. Akhirnya gue maju Tetap memberanikan sih. Gue tetap benar kayak nekat banget sih. Dan Walaupun ngambil pasti S101 gue kayak wah, I couldn't do this. Kayak mereka tuh bilang introduction to programming but it's not introduction. I think so. mereka mulai seolah-olah dari bab 7 lagi gitu Exactly. It's very advanced, and I heard that they make it hard so that to discourage people to come to CS, because so many people are choosing CS, which makes sense. Wow. Yeah. Oh, Kais is crazy. Guys is great. Like undergrad here, if you're not coming from Olympiad backgrounds, I think you will suffer like me. I mean, it's not impossible. I graduated, but it's difficult. It takes time. It It takes time and a lot of sacrifices. Exactly. I think. Terus, What? Tahun pertama literally struggling. I got my first 2 C's in my second semester. Oh, karena udah mulai pakai LDBC Udah lagi. mulai habis lagi karena COVID-nya udahan. From Calc 2 and linear algebra. Pernah dapat D nggak? Pernah dapat D nggak? Tahu dia belum. Oh, oke lah. Kalau gitu nggak seburuk itu lah. Tapi C banyak. Oh. I think in total I have 5. I don't know. I'm not ashamed with my okay grades. lah. I did everything I could. I think it's okay, no? Yeah. Terus tahun kedua akhirnya oke berani CS. Ambil CS. It was so hard. So I got more C's because of CS. Tapi juga udah mulai ngambil beberapa kelas BTM kan emang dari awalnya kayak I want to do double major with CS and BTM. Dan belajar dari kesalahan. Di BTM you did well. Ya, kan. Belajar dari kesalahan SMA yang gue ngelihat opportunity yang tidak match dengan gue dan mengabaikan yang menurut gue match. Gue makanya di kuliah lebih aktif di organisasi, lebih aktif ngasih apa yang nyari-nyari opportunity di luar yang menurut gue banget. Apa contohnya? Contohnya, I think yang ngubah life gue ketika universitas yang kembaliin kepercayaan diri gue sebagai manusia. Itu waktu itu di tahun kedua summer ada program namanya Lead Skies International Leadership Program. It's also a leadership program. Dan waktu itu tuh yang keterima ke UK. Oke, lu dapat For free short story dapat. Oh, wow. Karena waktu itu I think cuma 15 orang kan yang dipilih. And I think the applications it was a lot. Kayaknya hit hampir 900 orang. I don't know. That's what I heard from the international relation. Oh, tapi Kais doang. Guys doang. Jadi waktu itu tuh dari 15 orang internasional cuma gue sama teman dari Bangladesh, sisanya orang Korea. And it really changed my life karena waktu itu nggak pernah mikir Bakal nyampe kaki di Eropa. iya, sumpah nggak pernah. Kayak Eropa tuh masih
Terlalu jauh lah. dan mahal dan and it's UK. Dari sana Di London. di Leeds. Leeds. Yeah, Leeds. Literally Leeds. Iya, Leeds. iya. Oke. Terus tapi ke London juga sih beberapa hari. I was super excited kayak waktu itu ngerasa pertama kali kamu keluar negeri lagi kayak keluar negeri. So from that moment, Itu gratis semua Yes. sampai visa semua dibayar. yes, kecuali visa enggak sih. Oke. Tapi kayak flight, hotels, food, everything was covered. Berapa lama? Like 10 days. Lama juga ya. Lumayan. What a vacation. Yes, summer, kayak July something. And I met so many amazing people from there. Then starting from that point, I gained my confidence. Which is tuh tahun kedua. Tahun kedua, a little bit. I know like academic wise, I'm still not good at it. Tapi starting from that, every single Panghak vacation, I went somewhere. Oh, oke. So setelah yang Leeds, itu lu kemana lagi? Setelah Leeds, kemana banyak sih? Programnya ini semua, maksudnya program gratis semua. Some gratis, some partial. Kalau ada juga kadang cuma ya udah libur. Tapi semuanya, oke. Tapi ada yang liburan. Ada yang liburan. Dan akhirnya lu ke Jepang lagi Ke Jepang lagi akhirnya. Ternyata ke Jepang lagi. untuk liburan. Untuk intern. Jadi setelah lu mendapatkan confidence, lu mulai daftar-daftar banyak program lagi. Banyak banget. Dan salah satunya ke Jepang lagi. Yes. Sebagai intern di Kayak consulting firm Japanese. consulting firm. Yeah. Wow. Like local consulting firm It's atau kayak local. BCG gitu? It's local. Wow. Oke. Kayak data analytics plus consulting, tapi itu baru kemarin, baru winter 2002. Itu satu-satunya lu ke Jepang setelah dari Toyo. Iya. Kayak udah 7 tahun. Terus liburannya lu kemana biasanya? Yang murah-murah aja kalau liburan kayak Thailand, Vietnam. Kalau ke Southeast Asia. Jadi waktu itu terus abis Leeds kayak gue liburan ke Vietnam sama Thailand karena ada teman juga di sana. Jadi sama teman liburan ke sana. Summernya segitu doang. Terus kalau winternya 2023 kan? Itu 2023 ada acara lagi. Gue apply waktu di Facebook random ada kayak apa namanya? Informasi about winter school, and then you can get like the scholarship from the Polish government, and somehow I got it. Jadi lu ke Polandia? Dan itu tuh masalahnya. Winternya itu buat international studies. It's not engineering at all. It's in international studies. And then like I just wrote essay and stuff. Tapi karena lu ada BTM kan, jadi mungkin Reason ya. Tapi waktu itu gue ada reason sih. Waktu itu yang menurut gue cukup kuat lah. Jadi winter 2022 maju 2023, that was the craziest trip that I've ever had. Dimulai dari Korea terus ke Eropa, Jerman, Austria, ya jalan-jalan dulu lah sebentar. Dari Poland ke Amerika. Dari Poland ke Amerika? Kayak beneran ngeliling bumi gitu. Waktu itu Amerika. Ini program yang sama? Beda. Kalau Amerika waktu itu kayak ada Harvard Conference something. Undergrad bisa ikut gitu? I think it can be for everyone. Karena itu bukan kayak conference paper gitu, karena belum join lab sama sekali kan. I never did any research, tapi kayak itu juga leadership, talking about many issues in the world and stuff. Lu daftar maksudnya ini? Iya daftar. Gratis lagi? Sebenarnya itu nggak gratis, cuman okay. Dapat. Kalau sebenarnya gratis, gua mulai iri ya. Nah, dapat application fee dari KAIS, so it covered. But Tiket? somehow so many good people help me. And who is that good people? Friends, like my current friend, and then They literally help for you? real. I didn't expect that as well. Wait, what? Jadi gini, Orang Korea beliin tiket gitu? terinspirasinya tuh dari dulu tuh ada orang Indonesia yang ikut program yang sama, dan dia tuh kayak bikin fundraising gitu di LinkedIn. Oke. Awalnya gue tuh kayak hesitant gitu loh, apakah gue harus melakukan hal yang sama? Karena menurut gue kayak mungkin masih banyak orang lain Quote and quote sebenarnya, ngemis gitu. iya, lebih membutuhkan daripada gue kan. I don't think it's a good thing gitu. But like my friend just encouraged me. Just do that. Just do that. I mean like kalau misalnya nggak dapet ya udah nggak usah pergi. Tapi kalau misalnya dapet, you know sih. So you try. I tried. In LinkedIn? In LinkedIn and Facebook I think. I never did Interesting. anything in Instagram. Instagram is only for my members. Okay. Interesting. I didn't expect anything. Because I mean like going to the US is gonna be expensive, right? So it's more like, gue bikin aja, terserah orang mau bilang Terserah. apa. Walaupun misalnya ada orang yang nyumbang tapi misalnya duitnya belum cukup, I will give it back. Balikin aja. Because I couldn't afford. Dan gue juga ada tabungan ya, dikit lah ya. So you just like, you gak ada beban aja lah, Yeah, bikin yeah, aja kalau yeah, hasil yeah, bagus, yeah, enggak yeah. juga gak apa-apa. Inspired by that girl back then, you know. Dan itu really orang Indonesia. Indonesian girl. Dan dari KAIS juga. No, I think she's
from UI atau ITB nggak I think I know, maybe I knew the. Maybe. Okay. Maybe. Okay. Intinya somehow it worked. I also didn't really expect that to work. Oh, jadi bukan teman Korea ngasih duit, tapi lebih kayak fundraising aja gitu. Tapi yang fundraising cuma 3 orang doang kayaknya. I can 3 atau 4 ya? Gitu. Salah satu something di Indonesia. Dan lu tahu namanya gitu. Dia tuh, I mean like, Man, this is so wild. bro, like I'm only grateful if they only give like 50K won. I'm so done with that, you know. But then like, oh, he said, my Did they know your story makanya mereka ngasih? I didn't really tell my full story to everyone. Because I know that it's gonna be So like controversial. they just like you then? Kind of. I do. Yeah, I think so. Wow, man, that is amazing. I'm so grateful for them. Seriously, I'm so grateful Wow, hopefully if they watch it, they know it. for all of the people like around me. You know, like so many good people. You know. Wow. Intinya Akhirnya berangkat. gara-gara itu berangkat dan Damn. karena dari Poland itu benar back to back gitu loh. Tanggal kayaknya Februari itu pas beres yang Poland Winter School. Jadi, by the way, lu fundraisingnya tapi cuma buat ke US Iya, kan? Kalau yang karena- Polandnya gratis kan? Kayak karena dipakai Polish government kan. Jadi lu terbangnya dari Poland Dari ke Poland US? ke Boston ya. Jadi kayak Korea, Poland muter. That was crazy, kayak ngelilingin bumi literally gitu. Damn, man. Literal meaning. And then Wow. I never expect to go to the US either. So you have been already to US with all of this story behind. Yes. Man, that is crazy. Yeah, I'm so grateful for the people who helped me. You know, I'm nothing without them. That's the thing. Wow, So- berapa lama di Boston? Di Boston berapa lama ya? Kayaknya karena Amerika mahal kan. Dulu tuh in total 3 hari? I think so. And then I went to New York for 4 days. Okay. And in New York I stayed in someone's house. Jadi Like couch surfing? Kayak couch surfing pas gitu? surfing pas di Eropa. Oke. Pokoknya selama trip itu I didn't book a single accommodation. I think. Jadi di Polandnya couch surfing? Di Polandnya so fucking random. Di Polandnya iseng nih nge-kontak PPI Poland, nanya, oh ada yang kuliah di sini nggak SKS aja gitu kan. Cuman mau siapa tahu bisa bantuin cari rumah yang murah gitu. Atau sebut aja bisa nginep nggak kalau somehow Ada yang nawarin. ada yang nawarin karena dia tuh pas aku datang ke sana, dianya lagi ke Maroko. Jadi kamarnya kosong, isi aja katanya. And you don't even know who is he. Yes, no. You don't even see him until the end. Until dia, untungnya sebelum gue cabut, dia balik ke Poland, and then kita ketemu. Oh, sempat and sempat we're say still hi. keep in touch until now. Wow. Those crazy stories, like those people. Is it male or female? Male, of course, Oh, yeah. okay. But like those people, I don't know. It feels like God give me, I don't know, good people around, and I'm so grateful about it. Kalau di Amerika juga pas di Bostonnya ada salah satu delegate dari Indonesia yang terbang dari Indonesia. Ingat banget di pesawat dari Poland. Waktu itu Ketemu dia gitu. ketemu dia terus bilang, Random banget dari Poland bisa ketemu dia. I haven't booked my hostel or anything in Boston. Terus dia mau tinggal bareng aja nggak? So I stayed with him. Kalau di New York itu salah satu yang ngasih uang aku. That's crazy. Salah satu yang ngasih uang. Dia punya kenalan di New York. Jadi coba nih kota aja si Mas ini akhirnya I went in the dorm like, Man, your life is so interesting. and I'm so lucky actually. I don't know. Wow. I also cannot explain that so many people are just kind. That's why I'm trying to be kind also, you know, to other people, like helping them as much as I can. So those trips, I never paid for my accommodation. Only once in Vienna, I think. In Vienna. Only one night. Karena sebelum ke Poland kayak dari Jerman kan, landing di Jerman karena waktu itu pesawat paling murah di Jerman. Wait. Tadi gue agak skip berarti. Jadi lu waktu ke Poland, lu tuh tadi dari Jerman. Yang lewat Jerman. Why? Karena that's the cheapest flight that I could get. Oke. Bukan karena ini ya, bukan karena ada acara di Jerman. Itu lebih ke dari Korea ke Jerman dulu. Dari terus- Jerman naik darat ke Ya, Poland. ya. Ke Poland. Kayaknya no, I spent like one day kayak trip dulu lah kecil-kecilan. Tapi ini buat jalan-jalan aja. Iya, Oke. Jerman, Austria, and then Dan itu Czech pun Republic. dibantu couchsurfing tadi. ya Czech Republic. I have a friend there. Kayak aku tuh punya teman Ceko di sini. Terus dia ya ke rumah gue aja gitu, ada adik gue nanti ketemuan di sana, ya dan ketemuan di sana. Terus ke Bratislava sendiri sih, cuman one day trip. Di Austria baru punya satu hotel 1 malam, hostel sih bukan. Akhirnya Poland ditemu. Man, that is amazing. So it was just how I could afford it, like cheaply, you know, because I don't have money. I know, I can understand. Wow.
Akhirnya selesai berapa lama di Amerika? Amerika ini total kayaknya seminggu deh. I think. So you went to the conference only for 3 days then? Boston Yes, it's doang. kind of like 3 or 4 In days. New York cuma jalan-jalan doang. Iya, iya. Karena waktu itu Did ya. you meet like a lot of Indonesian community there? Yes, kayak quite not a lot, tapi ya yang Some of them. yang dari Columbia itu, that's why I can stay in his house. So yang New York itu dari Columbia. Terus kayak pulang ke Koreanya dari New York. Dari Itu tahun berapa di sini? 2023 winter. Jadi 2022 ke 2023 winter. Gitu. Wow. So, ya summernya another story. Jalan-jalan lagi Summernya waktu itu summer school di di Eropa lagi. Luckily Eropa lagi. I didn't really di Estonia. wow, your passport book might be finished now. Almost. Waktu itu it was Itu jurusan apa? in Estonia computer science. Lebih ke HCI, Human Computer Interaction. Itu dapat fundingnya dari KAIS. Jadi emang awalnya itu ingat banget pas pertama kali dapat scholarship yang Jepang, yang Max yang ditoptetek sama GKS. The first question that I asked to the admission team was, can I do exchange? Oke. Tapi Di Tita, unfortunately, di Tita. both. Aku nanya Oke. kedua-duanya. Tapi emang nggak bisa, karena government scholarship itu they want you to be in the country, right? Right. So how can you do that? Because I only did like the short exchange yang nggak boleh Ah, itu yang you satu mean- semester. Vacation exchange is fine. Ya, kalau Jepang sih nggak tahu ya, tapi at least Korea I crack. Karena sebenarnya vacation itu lu sebenarnya harusnya pulang kan. Maksudnya ideally Pulang ya. atau nggak di sini. Di kepala mereka kan kayak lu either pulang atau True. just Yeah. take your time here. Summer was so crazy. I think summer was the best ever. Period. Estonia? Summer 2020. It was the journey was so long. Pokoknya mulai di Qatar, terus ke Turki dulu, terus ke Latvia, Estonia, Finland, Italia, Swiss, Jerman pulang. And it was a month. Bagian mana dari situ yang beneran sekolahnya? Estonia. Cuman itu doang. Yeah. Sisanya jalan-jalan. Sisanya jalan-jalan karena Atau transit kan. ya couchsurfing. That's my first couchsurfing experience ever using the app. Wow. Itu pertama kali couchsurfing. Ya Who teach you? myself. Lu cuma cari sendiri gitu. Ya, aku Did you meet a lot of like good people there too? Yes, fortunately yes. Bahkan sampai Karena sekarang kan jadi teman. Couchsurfing kadang-kadang Banyak yang sus for real. rada Iya, sus iya. gitu. Tapi masih banyak. Kalau di Swiss sama teman sih. Teman dari sini juga. Ya dulu ya dia exchange di KAI setahun. Terus akhirnya, this why I could afford Swiss. I mean Wow, Switzerland is you're not so affordable. international. I hope so. Wow. Di Jerman juga di teman Jerman. Di Italia itu couchsurfing dia orang Indo perempuan. Sampai sekarang jadi teman baik akhirnya. Di Estonia juga dia orang Indo expat gitu dia couchsurfing dari ITB dulunya dapat kerja di sana terus jadi kayak tahu Siapa nih? Gak salah. Iya. Gak usah namanya. Cuman soalnya gue tahu kayak sangkatan di sana. Iya, soalnya di TV baik banget yang ke Estonia bro. Ya Ke kan? Bolt. Iya bold. bener di bold. Nanti aja habis video ini baru gue Karena 2020 itu mereka kan zaman Covid itu iya, somehow job banyak market banget di bagus. Estonia kan. Yang relocating mereka mau gitu. Iya. Sekarang udah enggak. Oh gitu. Jadi ketemu di sana juga kayak baik banget ditraktir makan dan sebagainya kayak I'm so grateful. Kalau di Turki emang ada temen juga. Terus pas waktu di Harvard kan salah satu orang Indonesia dia kuliah di Turki. Jadi dianya lagi balik Indo, so I stayed in his house. Aku yang megang kuncinya. Wow. Dan mereka juga mau ya, maksudnya. Exactly, they believe in me. Iya maksudnya setelah gue pikir-pikir dari ceritanya lebih sah lu daripada mereka. Makanya gak sih? Kayak the way that they believe in me, even like we never met before, And, it's something that I'm and they are so also grateful. not Cianjur people, right? No, never. So on your whole story, you still haven't met any Cianjur people on that Yes. process, right? Damn. Bener belum. Dikit lagi belum. That is crazy. Did you meet Medan people at this? Lu ketemu orang Medan lainnya? Cuma di sini doang. Ah, Sih. gitu. Iya benar. Itu summer 2023. Tiga. Terus sampai ke 2024 fokus kuliah kah atau Iya, karena pindah-pindah lagi? waktu itu kan kayak tahun terakhir kan udah harus mulai mikir nih gimana ke depan ya mulai susah lah ini. Tapi winter ya 2023 ke 2024 kan? Oh 2000 itu cuma vacation ke Taiwan sama Thailand. Karena habis karena habis itu tahun depannya lu intern doang di Jepang kan? Enggak, summernya gue ke Amerika lagi. Man, what? For what? Pokoknya 2023
What the hell? 2023 2024 gue ke Taiwan buat vacation sama ke Thailand vacation sama temen Swiss yang waktu itu di Swiss. Tapi waktu itu ya udah semester biasa mulai masuk lab lah karena udah mikir tahun keempat nih yang pengen punya research experience. Oke. Dan sebagai April join lab, April 2004 join lab. Terus ke 2024 summer ke Amerika waktu itu ikutan yang Global Entrepreneurship. I see. Yang startup itu ya? Ya, ke Silicon Valley. Oh, lu salah satunya yang dari Indo. Yes. Ada beberapa teman kita lagi yang join kan? Ke sana, terus ya sempat fokus di startup-startupan sih waktu itu. Habis balik dari Fokus ini maksud lu kerja? yeah, I want to try to build something. You are the one who Yes, built yes. Did you try it? I tried it. Succeed? Almost. I got some funding tapi intinya Oh, really? karena waktu itu sama-sama sibuk ya. You get it from where? Waktu itu habis dari Amerika, Dejo tuh punya program ternyata. Kayak Oh, yeah, I heard it, program. yeah. We just joined in Oh, I one didn't know. somehow. Really? Yeah. What kind of app did you make? It's not an app. Like my friend is very a robotic person. You guys made robot? We're trying to. Tapi waktu itu masih prototype sih. And what kind of robot is that? It's like medical, related to medical. Tapi yang itu Surgery? No, kayak lebih ke apa ya buat moving the patient. Oke. Tapi intinya lebih susah karena pertama kita lagi sibuk-sibuknya di tahun terakhir dia juga tahun terakhir PhD. Terus dan apa ya? So what happened to the funding? We just got the money because I think we can say it's not like really investing. I but think it's more it's like just winning. competition. Right. It's just winning competition, Exactly. right? Dan apa ya? Dan healthcare agak susah sih kalau di Korea karena Jadi, regulation. understand. Jadi kan nggak lanjut. Jadi nggak lanjut. Tapi at least it was a good experience. Teman Indo apa Korea? Indo itu. Itu kayaknya August or September 2024, and then 2024 to 2025 winter went to Japan for an internship. Did it go well? Yeah. So initially my plan was to do it during the semester, like fall semester. Aku bukan absen, cuti. Take a leave. Iya, tapi waktu itu gara-gara visanya bermasalah lah intinya. Jadi winter doang. Tapi ya, it was a good experience. I did that for 2 months. Dan setelah itu kayak oke, sekarang udah satisfied nih dengan S1. Semua hal yang ingin dilakukan sudah terlaksana. So I'm ready to graduate. Dan nambah 1 semester kan. Because I just decided to minor in STP when I was in my 3rd year. Itu gara-gara travel ke Swiss honestly. Understand. Akhirnya ya udah kelar sekarang 2025. Wow. Summer. So to summarize, lu adalah orang yang literally spend 4 years, nearly 4 years. Sebenarnya 3 tahun doang kan, 3 tahun untuk gap year, making a lot of mistakes. A lot. Like a lot, right? Like a lot. And then had a lot of like fight even personally, True. right? With your family, and then maybe not that big, but it's quite big, I think, right? So that make you not even comfortable to go home, let's say. Terus habis itu lu selesai sekolah bahasa dulu di tahun keempat, but then you experience so much in your 4 years in college. Yes. I mean, you still did well, at least enough for graduation. Yeah. Fortunately. You spent every vacation outside of the country, specifically Europe and America. Yeah. What the hell? That is amazing. I don't know how did I do And that? I then, don't know. with very little money, Yes. hampir nggak ada duit yang lo habisin. True. Lu punya banyak temen jadinya karena lu hampir selalu ngabisin waktu di rumah orang. Yeah. Dan lu bahkan punya experience kerja dan research karena akhirnya lu isi Yeah, lab di tahun terakhir. dan akhirnya lu ngambil kerja di Jepang. Yeah. Internet Jepang. That is dream. That was my dream either. I mean, fortunately I could realize it. Wow. Karena belajar dari berbanyak kesalahan yang gue did sih. Wow. Gue beneran kayak learn dari sana nih gimana nih gue Wow. harus fokus kemana buat ngebedain diri gue dan juga gue enjoy gitu ngelakuinnya. I'm very happy this should be my first episode in the new account. Yeah. Wow. Karena lulus di 2025. Gitu. Damn. Awalnya juga kayak lebih hesitant kan apakah gue harus extend atau enggak. Karena masalah gue kan duit ya. Gue kayak bukan tipe orang yang bisa tiba-tiba duit gue gak ada, calling orang tua, it's impossible. Understand. Sama It's impossible on so many levels. There's so many levels. Makanya waktu itu sempat konsul ke advisor. Sampai dia mikir, dia beneran kayak pas kita ngobrol, berhenti sejenak buat 5 menit atau 10 menit buat mikirin masalah gue. I'm so grateful for him. Kayak, jadi, it was a long journey, I would say. I see. Wow. Tapi Okay. gue ngerasa kalau misalnya gue dulu kayak gak get there dulu, kayaknya gue juga gak bisa, achieve what I did
during my undergrad as well. Karena menurut gue ya, di lingkungan yang kayak gini, yang kompetitif ini, orang-orang tuh kadang gampang FOMO. Yeah. So they don't really, I don't know what they actually want somehow. Dan And itu you are, bahaya, dan itu bahaya. I think that is what amazing. I mean, buat gue setelah percakapan ini, by the way, gue itu juga bukan orang yang tahu apa yang mau gue lakuin biasanya. I mean, itu sometimes yes. I'm not agree on that because you definitely know what you want. That is why you take a lot of like sacrifice for that. Kalau di kasus gue tuh selalu yang kayak I just wanna have something that gue jujur gue bukan orang yang FOMO juga. Yes. Kayak misalkan gue mau ke ITB itu bukan karena orang lain ke ITB, tapi gue ngerasa ITB keren aja. Yeah, I know, right? Jadi gue punya tendensi gitu, tapi gue nggak seberani untuk kayak gue rela kok gue nggak. Maksudnya gue tahu gue bikin salah. Walaupun gue akhirnya sadar ya dari percakapan lu barusan, you also doesn't imply kayak lu juga nggak imply bahwa gue bikin salah tuh sengaja kok, nggak gitu kan? Karena lu juga nggak nyangka gitu lu salah gitu. Banyak orang kan yang kayak ngakunya akan bilang, oh it's all calculated. So this is definitely not that, right? Karena lu sebenarnya juga bukan yang plan buat seperti itu. Tapi you at least know what you want, right? Dan thanks to a lot of like good friends too, Exactly. they can make that happen. I think you're just a kind man, right? So that's why they want to help you. But then I think this should be like some of the last questions I have, karena juga waktunya lebih kayak gini sih. Dengan semua cerita lo ini, mungkin biar orang tahu juga, lo akan melanjutin sekolah S2 di Eropa lagi. Like why? Karena maksud gue ya, based on your dream, you fulfill all of it. Yes. I thought mungkin nextnya adalah either lu nggak mau pulang aja ke Indo dan tinggal di luar gitu ya, sehingga lu mau kerja di luar. Then why not just working kan? Karena at least based on what you say, it looks like it's already like fit, right? And then second, nggak tahu ya, tadi sih dari cerita lu gue nggak merasakan ada vibes researcher. Exactly. Jadi why master deh? Jadi sebenarnya bener, gue tuh pengen kerja. Habis lulus sekarang kalau misalnya ada tiba-tiba opportunity kerja di Eropa, gue kerja. Tapi di mananya itu yang jadi masalah sebenarnya. After 5.5 years, kayaknya gue ngerasa I love living in Korea, but I might not really prefer buat belajar atau nggak kerja di sini. Oke. Karena gue lebih nge-value life. Yeah, I understand. Gitu loh. You wanna have more time. And I honestly feel tired. Yeah, I understand. Everything. Dan sebenarnya awalnya juga kayak nyari-nyari gimana nih caranya biar bisa pindah gitu. It's not that I don't like Korea. I love living here, but I don't think I can work or study more. Terus akhirnya nanya-nanya sempet ke temen kan yang udah di Eropa. Emang sekarang kan pertama job market lagi nggak bagus. Terus ya itu dimanapun bener. Terus susah aja gitu karena company itu nggak bakal mungkin tiba-tiba nge-hire orang yang di luar Eropa buat kerja. Really? Iya. Kalau buat sekarang nggak kayak dulu yang pas di Hopkins dan sebagainya. Terus dan waktu itu plannya di 2024 awal emang semester fall-nya mau fokus ke graduate school, application buat graduate school, dan di springnya aplikasi buat kerja gitu kan. Oke. Jadi emang udah direncanainnya kayak gitu. Yang ini lu udah ada plan lah gitu. Ya intinya udah ada plan, jadi kayak udah siap lah maupun gimana pun akhirnya. Tapi emang dari dulu tuh pengen banget pindah ke Eropa. Karena I feel like I really value work-life balance, honestly. I like working, tapi nggak mau... Not that much. Exactly, you know. I want to live my life as well. Yeah, I agree. Terus akhirnya ya I'm also udah. that person. Dan di Eropa pun, and I know that's true. Like I'm not really into research. Right. I realized that after a year of doing lab, and also doing an internship itu kan beneran pas banget momen buat nge-compare kan. Lebih suka kemana? Aku lebih suka kerja. Terus akhirnya ya coba aja apply dulu. And I realized that beasiswa S2 itu ternyata susah juga ya. Nggak banyak gitu. Apalagi emang yang nggak nge-require kamu buat pulang gitu. Yes. Tapi ya intinya coba-coba aja dulu di fall, apply. Terus of course banyak banget reject lah ya. I think because of the GPA. I think again based on your, Seriously. I mean objectively, GPA itu bukan penting cuma banget. Kalau S2 GPA dan kayak exchange lu juga bukan yang research kan. Exactly. Kayak exchange lu isinya karena baru lebih nyadar ke professional S2 gitu. tuh pas tahun ke akhir, tahun Understand. keempat, jadi kayak nge-fix GPA bisa, tapi kayak it's gonna take a lot of. I think for working it should be easier. Exactly. Tapi ya kalau buat research mungkin nggak gampang. Tapi itu tadi work susah kan buat keputusannya. Right. Apply 6, kayaknya in total 6 deh.
cuman ketolak 5 ketolak dapet 1, ya udah dapet gitu. Dan di apa ya, mereka pun lebih kayak course based dan bakal tesis doang, mungkin harusnya di semester terakhir tesis. So I think it's made for professionals. I think. exactly, so maybe it can fit me. Yeah. Dan dan hopefully sih setelahnya emang kerja sih di sana. Kayak Jadi mau ngincarnya sebenarnya punya apa ya, credibility Eropa dulu. betul. Jadi udah lebih ngenalin environment secara lebih baik, baru bisa cari tahu kerjanya di mana. Karena people said that's the easiest way to move, like through education. Understand. So that's the step that There's another easiest way, marry someone from there. yeah, but to meet someone it's really hard. Right. It's really hard. Tapi bener sih. Jadi plannya sekarang gitu sih. So your end game is still working and still far from Indonesia. Yes. So you don't have any plan to go back to Indonesia. Lu nggak punya sama sekali plan itu. Maybe in the long future, like I see. close to the retirement, I might think to return. Tapi so far belum. Karena Amin di sini pun selama undergrad, I've never Thought about it. belum pernah pulang ke Indonesia Nggak ada. selama 5,5 tahun gitu kan. Walaupun Indonesia deket lah gitu ya. Karena ya untuk gain experience dan lain sebagainya. Dan so far I kinda enjoy life outside. But ya tidak menutup kemungkinan kayak aku bukan tipe orang yang nggak mau balik. I just like maybe I see, later. I see. Do you have a plan to become like rich or do it like another dream to do? Yeah, I want to be rich. Although in Europe it's really hard to be rich. Exactly. So that is also my next question. If you Because of the taxes and Right, stuff, right. and like, they don't really encourage business. I would say. right. But I don't see America in my. Well, I mean because gue nanya ini karena sebelumnya lu bikin startup kan? Hmm. Jadi maksud gue apakah lu memang mau jadi kayak pebisnis kaya? Probably yes. I'm thinking about it like long term. Sekarang tuh mikirnya mungkin kalau kerja di daerah consulting ya. Nah, mungkin habis few years sempat ngomong juga sih ke teman yang mau ke Delft juga, dia orang Prancis. Dia kan jago nih codingnya dan sebagainya, bikin app dan sebagainya. Should we have like a startup or something? Dia interested sih. Mungkin. I Who see. knows? Wow. Still in the future, I don't know. Tapi kayaknya aku lebih suka build something. Wow. I like the process, although it's hard, but it's interesting. Nggak boring. I see. I have last question. Hmm. It might be sensitive, so if you kalau lu nggak mau jawab nggak apa-apa gitu. Tapi ada satu yang sedikit masih gue penasaran gitu. Buat gue cerita profesional semuanya oke, menarik. Dan lu cerita soal betapa banyak orang yang helping you. Right? Yeah, like I mean, it means and I by the way for people that watching, kita juga baru ketemu 2 kali ini. Ini baru yang kedua kali. I know. I think we talk like old friend. Yeah. Because karena menurut gue banyak orang juga bantu gue dalam hidup gue. Nah itu gue kira itu gara-gara I try so much to build that personal relationship. Oh, I see. I mean, gue emang orang yang suka kayak gitu. Gue suka buat ngobrol, gue enjoy those. Makanya gue juga pengen bikin YouTube karena itu gitu. Karena gue ngerasa kayak Ngerti. mungkin orang lain juga bisa menikmati kalau ngobrol gitu, sama kayak orang lihat orang mukbang gitu. So my last question is, buat orang yang kayaknya value hal yang sama, Yes. and knowing that you had not that a good terms, let's say with your closer family, do you plan to work on that later What? in the future? Like, kayak lu pengen gak sih kayak kalau lu tadi bilang kan lu sempat yang kayak ya gara-gara kesalahan ini kesalahan itu jadi nggak terlalu ngobrol lah gitu intinya mungkin. Jadi nggak terlalu, ya mungkin gue gak akan bilang berantem banget ya, tapi I expect kayak nggak on a good terms lah. As someone who value that personal relationship, are you planning to work on that later? Of course. I mean, I like, see. I really want to fix everything. Okay, Obviously, right? okay. Because family. You still see them as a good thing to value, right? Yeah. I mean, that's why like I'm coming back first. Okay. So that is one of the goals. Hopefully, tapi kayaknya nggak bakal bisa di-solve secara cepet sih. I understand, but you still have that value. Tapi at least I'm trying. Oh, you're great. Karena ya gimana ya? Of course, we don't want to have like a bad relationship with anyone, right? Especially like with the people that should be the closest. to Exactly. you. So obviously that, I mean, kita semua getting older lah ya. Yes. Kita orang tua dan. Karena lo kan jauh kan, maksudnya dari cerita lo barusan lo kayak nggak mau balik gitu. Yes, true.
Then for the first time, I'm actually nervous because I'll be back in how many days? 4 days. Okay. I'm super nervous honestly. I will stay first like in my friend's house Oh, and wow. stuff. So I'll chat you later. yeah, Just to make sure is everything going well or not. so, Gak, maksud gue kan at least setelah ngobrol ini mungkin lu juga dapat encouragement baru kan mikir soal ini gitu. tapi ada lah. Maksud gue nggak bermaksud mau ngatur ya. Maksud gue cuma penasaran aja karena you sound like someone who valued it. Maksudnya dari cerita barusan, you sound like someone who value personal touch, Yeah. right? So that's why I'm just curious. Karena, I mean, I don't know, kayak buat gue pribadi ya, karena again, I had a privilege to have a warm and heartfelt family. Jadi kalau gue lagi di sini, yang gue pikirin kadang itu. Oh iya. Dan semoga mama papa gue nonton ini nggak marah, tapi maksud gue kadang-kadang itu juga jadi semacam apa ya? I guess you cannot dream so much if you have luggage, right? Like contoh gue sekarang aja, gue tuh udah nggak terlalu pengen lagi kayak keliling dunia dan segala macam. Okay. Kalau gue nggak bisa bawa orang yang gue Value. exactly kayak. So of course gitu ya akan jauh lebih keren lagi kalau gue punya uangnya untuk bisa bawa mereka. Tapi kan susah, Susah. hampir Yeah. unlikely gitu, hampir impossible. Realistically speaking, it's hard. Betul kan. True. Jadi maksud gue kadang-kadang gue jadi berpikir, oh ya udahlah mungkin gue harus kayak lebih ya 2-3 tahun sekali. 10%. Alright, good. It's the first time my podcast Oh, going really? go back. Yeah, it means it's very interesting. Jadi kadang-kadang gue mikirnya kayak, ya gue pengen lah sekali-sekali pulang dan segala macam. Jadi kayak, ya gue nggak tahu ya itu hal yang baik atau enggak gitu. It's not a bad thing. I guess so, tapi mungkin buat orang yang ambitious itu kadang-kadang bukan sesuatu yang mereka pikirkan gitu. Dan gue pengen belajar aja dari dulu maksud gue, karena gue kenal banyak orang Yeah. doing much more than you, to be honest. But they let that kind of thing goes. Dan gue kadang berpikir itu syaratnya buat jadi orang kayak mereka. Really? I think gitu. Makanya gue pengen tahu aja dari lu kayak kalau lu tuh maksudnya apapun jawaban lu tadi sebenarnya gue akan mikir kayak everything is fine, every answer is objectively great gitu. Yeah. Cuma maksud gue cuma pengen tahu karena again I'm admiring you right now. Karena gue beneran nggak nyangka lu literally keliling dunia bro udah. Cuman Afrika doang mungkin yang Yeah, belum Afrika, sentuh. Australia nih belum nih. And maybe Latin America. Oh true, Latin America. Right. So, lu cuma beberapa benua lagi bro untuk bener-bener kayak, hey, I've been on any continent. Okay. Right. So, on very young age, you're just like 26, right? Yes, right. 26. Maksud gue gap year 3 tahun buat itu semua bro. Itu worth it sih menurut gua. Exactly. Jujur worth it. I think everybody would do that if you know it. Of course, you know you it. didn't know, Yeah. and you even made a lot of like. Gue percaya ya, bukan cuma keluarga, bukan cuma teman-teman scholarship lu yang iri. Gue yakin ada mungkin lebih banyak orang lagi yang tersakiti atau apa, I don't know lah gitu. Tapi maksudnya nggak mungkin semua yang smooth. Of course, yeah. No one's gonna like not everyone's gonna like Right. you. Not everyone's gonna like you and your decision, right? So it's amazing. So gue cuma pengen, tadi gue cuma pengen nanya karena I just want people that watch it at least know that someone like you can actually see all of that together. Right? You know, you had a personal value, you also have grit gitu ya, lu punya kerja keras dan wow, that's amazing. Thank you so much by the way. No worries, yeah. Wow, it's amazing. Yeah, thank you so much by the way, Taufik. Sure. Maybe last tips and trick on becoming someone like Taufik. I really don't know. Just like really follow what you want, I guess. But like honestly speaking, realistically, like for people like me, it's way harder to get something. Yeah, and But how then? It's not possible. Tapi kayaknya emang grit dari dalam diri itu penting. Kayak if maybe like people ask me what kind of privilege that you have, I would say my own grit. Wow. Karena ya emang kita tuh harus gerak dari dalam diri sendiri nggak sih? Kalau misalnya punya mimpi something, it's impossible for me, you know. Tapi kayak pengen banget tuh emang sepengen itu. Akhirnya ada aja jalan yang dibukain sama Tuhan. Yeah. Dan yang luar biasa, nggak ada yang pernah ngasih tau lu ini dulu. Betul. You just know it. And I get help like from the people around me, even like from strangers Right. yang tiba-tiba ngasih housingnya dan lain sebagainya. Jadi kayak coba dulu aja.
I know it seems impossible, tapi kayaknya kalau dicoba siapa tahu ada jalan. Wow. But I cannot say anything because like life is actually hard. Yeah, for It's everyone. interesting, but it's really interesting. Just do it. I don't know. That is amazing. That is amazing. Wow. Amazing. Alright then. Malu jir. Bye Bye bye. everyone. 97 menit. Yo, cheers.